So ito lang i-recap ng analytic geometry. May ano kung madungog ninyo kung tingog o visible ba akong screen? Yes, sir. Okay, thank you. Sige. Okay, recorded na. And then... So, ang analytic geometry, so we start with points and lines. So, bali mo na ito ang point. So, na siya ay coordinates. And XY na plane. So, bali mo na ito ang X. So, kaning X o Y always with respect sa ilahang axis. Na? So, like, ang X is measured from Y-axis while ang Y is measured always na sa X-axis. Ito na yung dumduman. Sige na. So, ang X is also called as abscissa while Y is called as ordinate. Na? So, in a three-dimensional space, so, bali na yung madugang Z-axis. So, mo lang gihapon, na? So, na kay X dria, with respect sa ito ang YZ na plane, niya natay Y with respect sa ito ang XZ nga plane, and natay Z, which is measured from XY nga plane. No? So, nakapuntay, pero din na ito nitawagog abscissa and coordinate. No? So, we call this one as X coordinate, Y coordinate, and Z coordinate. Ito diri sa 2D. So, natay distance na. So, if we consider this triangle, so bali, basically natay square root lang sa x, niya, x squared plus y squared. So, kung ito na siya i-extend, so bali natay 0.1 and then natay 0.2. So, bali natay x sub 1, y sub 1, and then x sub 2, y sub 2. Take note nga, kaning x sub 1 ug y sub 1, again, these are all measured from x and y axis respectively. So, kung kuha na ito ng distance, so basically kanilang triangle diri ito ang na-consider na. So, bali kani siya, the distance is the difference between sa imong x sub 1 and x sub 2. And then, kaning diri is y sub 2 minus y sub 1. That's why natay distance formula na x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, karon atong i-divide ang kaning distance by 2, na? So, natay makuha diri nga point. No? We call it midpoint. Okay? Midpoint. So, natay x sub m and y sub m. No? So, the midpoint formula is just kaning average. No? Kaya naman siya sa tunga sa meaning halfway sa tuang distance. So, ang x sub m is just 1/2 sa tuang x sub 1 plus x sub 2. And then, so bali kanina, kanina distance. And then kanina distance from x-axis, so bali ang ym, that is 1/2 gapon sa ito ang y sub 1 plus y sub 2. So bali average lang yan nila. Excuse me, sir. Kanang wala pa dahil, sir. Wapay tingog sa ika, sir. Daw. Sige, sige. So, ano ni? So, one share ata sa gabi. Sinaman tapos. Ano? Okay na, sir. Okay na? Sige, sige. Ayan. Okay, so padayon ta, no? Padayon ta. So karon, what if dili siya sa kanang midpoint, no? Meaning dili siya halfway sa imong distance, so bali at distance A and B. So mo tong ginatawag nato nga division of line segment na formula. Nagyapon. Sige, paabot sa ta, no? Sa ano ni? Sa ano yung pagtingog?
Ay, ganun. Share window. Saan? Wait lang. Share window. Forward slash. Something. Okay na, resolve na. Ano ba tingog ni? Ang kablang sa game ko siya. Madami. Ha? Okay na, pwede na tayo mag-continue. Sige daw, sir. Right, sir. So, if ever wala siya sa halfway, so meaning somewhere na, diri along sa to ang length, ang point. So, dira mo sulod tong division of line segment. So, for instance, gusto na to kwaon nga point, x and y. So, bali located siya at distance A, and then diri is distance B, na? Okay, so muning x ug y. So makita na to nga diri kung x ni siya nga kanang x sub 1, so meaning kani nga distance is x minus x sub 1, no? Well, this one is x sub 2 minus x, no? So mapo diri sa y, no? So kibali kung nakay y sub 2 ani, so minus y, so nakay y sub 2 minus y and y minus y sub 1, no? So kung kuha na to ang angle na theta, so ma-derive na to ang formula sa division of line segment. Anyway, dali na po siya timanan, so I recommend nga i-memorize naman dyan ang formula. So bali diri ang cosine theta is kani x minus x sub 1 over the hypotenuse, which is a, is equivalent sa ato ang
x kani siya overall x sub 2 minus x sub 1 May sir, wala pa daw tingog gyapon sir. wala gihapon. Ngano ka bising wala sila ka join sa ilahang audio sa ba? So bali kung ato ni siya wait lang ha. Ato ni siya i-simplify, so natay x minus x sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, so bali natay a over d. So kaning a over d mo ning k sa formula na. So kumbaga na kay formula sa division of line segments na x minus x sub 1 equals k times x sub 2 minus x sub 1, or x is equivalent to x sub 1 plus k times x sub 2 minus x sub 1. For the y, the same lang gyapon. So atong ginakuha is the sine function. So bali na kay y minus y sub 1 over a kani is equals sa y sub 2 minus y sub 1 then over the distance d na. So ato na siya simplify sim kagay na, so na kay y minus y sub 1 over y sub 2 minus y sub 1. Again, the same ratio sa distance a over d. So kani is k na. So that's why natay y minus y sub 1 equals k times y sub 2 minus y sub 1, no? Or y is equivalent to y sub 1 plus k times y sub 2 minus y sub 1. So muna itong formula sa division of line segments. Okay? So ato lang yung timanan nga di lang nato pwede ibaliktad na nga kung imuhang k is kani siya nga distance a over d, bali mo ning P1P over P1P2 na. So, kung diri ka mag-start, dapat ka na dyan imuhang 0.1. No? So, kung kanina mo nimog A, dapat ka na imuhang 0.1. No? So, kana lang dyan natin timanan. Kay, kung mabaliktad siya, like for example, ang imuhang K gyapon kay A over D, pero kanina imuhang na-assume na P1, layo ka yung answer. For the slope, so slope is equivalent to tangent theta. Meaning murag grade ani na. So that is just y sub 2 minus y sub 1 over sa x sub 2 minus x sub 1. So muna ito ang slope of the line. Okay, so let's consider a straight line. No? Kani siya, the line connecting two points. Excuse. So muna kagaya na, no? So we have x minus x sub 1, while this one is y minus y sub 1. So na tayo mag-derive diri nga standard equation sa straight line, no? Katong m, which is equivalent to tangent theta, that is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. That is equivalent to y minus y sub 1 over x minus x sub 1. So this is our 2.4, no? Kaya natay duha ka point given. No? So kung wala ni siya, may mo siya og 1.4. No? So balik kanilang, no? So wala o nato ni kanilang ang present. So na kay y sub 1 ug y sub 1 and x sub 1, that is a 1.4.
sa straight line. So that is equivalent karon kung ato ni siya i-simplify. So na kay y minus y sub 1 is equivalent to m times x minus x sub 1. Okay, so ato ni siya i-project no, kaninga line. Padulong diri sa y-axis. Okay, ato na siya i-project. So bali kanin diri this is 0 ang iyang x. Anya butan nato kaninga distance is b na. So kanin b mo ni ginatawag nato nga y-intercept. So kumbaga kung ato ni consider ni nga line kani siya. So natay makuha nga slope intercept form no. Nga ang atong y sub 1 is kanina karon, this is the point 1 mo nya mo na ang point 2 no. So bali y minus y sub 1 which is kani b is equivalent to m times x. Ang atong x sub 1 is 0. So natay formula sa slope intercept form nga y equals mx plus b. Anyway, dali ra mo siya timan-an no. So there's no need jud nga i-derive siya no? Pero ako lang ipakita ang ano ni una no. So ato na po siya i-extend na padulong diri sa ato ang x-axis. So buta nato this is negative a, comma 0 no. So bali kaning a diri this is the x-intercept. So based on yung formula na m equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 equals y minus y sub 1 over x minus x sub 1. So bali ato ang y sub 2 is kani b. Kanya atong y sub 1 is 0 no. And then ato ang x sub 2 is 0, ato ang x sub 1 is kaning negative a no. So mahulog ani nga b minus 0 over 0 minus the negative a is equivalent to y minus y sub 1 which is 0, and then ang ato ang x sub 1 is negative a. So nga ni siya i-simplify. So natay b over a is equivalent to y over x plus a over x plus a over a. Okay. Is equivalent to y over b. Murag ato lang gibaliktad din cross multiply. No? Okay, so bali kanina kay x over a plus 1 equals sa ato ang y over b. So natay formula karon nga x over a plus 1 is equivalent to y over b, or that is x minus a minus y over b is equivalent to negative 1. So this is an intercept form. No? Okay, pero dili nga ni ang dagway nga ito makita sa textbook. No? Kani magod siya is ang ato ang slope ani is increasing. No? Kana makita na ito nga conventional sa mga textbook, that is considering the line nga decreasing niyang slope. Murag yun na ni. Pa-decreasing to siya. No? So natay makuha. Anyway, pareho ra gyapon sila na. Ang kalainan lang jud sa slope nga ilang gina-consider. Pero pwede gud nato gamiton ang katong makita nato sa textbook. So kung karon kani atong atagihon, so bali na kay 0 and b, this time may mo siya positive a and then 0. So bali b minus a over 0 minus a na is equivalent to y minus 0 over x minus a. Na. So bali na kay b over negative a is equivalent to y over x minus a na. Or x minus a over negative a is equivalent to y over b. So ato na siya i-simplify pa jud. We have x over negative a minus a over negative a is equivalent to y over b. Or natay negative x plus 1 is equivalent to y over b. No? Muna makita na to sa textbook. No? Which is mas convenient siya kaysa atong isa na nga x over a minus y over b equals negative 1. Mas convenient ni siya kay plus man tanan. So anyway, pareho ra magyapon. No? So we have x over a plus y over b equals positive 1. This is our intercept form. No? So di na ta mag-derive, ato na siya i-memorize. No? X over a plus y over b equals positive 1. That is the intercept form sa atuang straight line. So a is the x-intercept, b is the y-intercept. So karon kung mag-create ta og perpendicular line diri okay, perpendicular siya ani nga line. So bali normal line ni siya no, or perpendicular line. So at 90 degrees. So kani nga distance ginalabel nato na as p. The distance of the perpendicular line. So kung nato nin theta diri So kung theta ni siya, meaning theta pod ni na. So theta pod ni siya no.
So considering this one, this is in 90 degrees, no? Kay right triangle man. So 90 degrees ni siya, so this is a right triangle. So karon mahulog na this one is A na. A ni siya. So bali ang value sa A is P over cosine theta na. Kaya kung magkuha kag cosine ani niya is kaning P over kaning hypotenuse ng A na. So kung baliktaron nato ang A atong kwaon, so that would be P over cosine theta. So bali kaning x-intercept is equivalent to P over cosine theta. Nya kaning B, considering this right triangle gihapon, so bali ang B is P kay sine man ito. Kung magkuha kag sine angle diri so that would be the opposite side which is P over the hypotenuse which is B na. So kung kuha nato ang hypotenuse, that is P over sine theta. So kung ato na siya i-substitute diri sa A and B, so bali na kay x over P over cosine theta plus y over P over sine theta is equivalent to positive 1. So musaka ng cosine, so na kay x cosine theta equals P over P plus y sine theta over P equals positive 1. Ha? Okay, so ato i-multiply ta na ng P para matanggal ng mga denominator ng P. So mahulog na that is x cosine theta plus y sine theta equals P. So muna ito ang kaning P is the perpendicular distance from the origin to the line. Kanya muna ginatawag nato nga normal form. Okay? Muna normal form. So nga na siya pag-derive, no? Pero mas dali na natin man lang dyan nato ni. Nga x cosine theta plus y sine theta equals P. That is the normal form sa ito ang straight line. So ngayon muna to siya like excuse me. Kung i-refer nato siya, or ato siyang i-base dito sa coefficient sa ato ang general equation sa atong line. So kaning A diri is basically equivalent lang sa negative C over A na. Negative C over A. Kanya ang kaning B, okay, is equivalent sa negative C over B. Okay? Negative C over B. So bali kaning A, B, and C, these are constant, no? Kung makita nato sa straight line. Or bali, kung A, B, and C, those are coefficients sa tuwang mga lines. So bali kaning A equals P over cosine theta, that is negative C over A. So kung kuha na to ang cosine theta, that is negative A times P over C. Na? Ang B pod, this is P over sine theta, that is equivalent to C over B. And then we have sine theta, that is negative B, niya perpendicular distance divided by C na. Ngato na siya i-substitute diri sa normal line. So bali i-substitute nato sa cosine theta ang kani siya. Kani sa sine theta na. So cancel out ning mga p diri mabinlantag ingon ani na. So x is negative A over C plus y, that is negative B over C equal 1. So multiplied by negative C. So makuha nato ang general equation sa ato ang line. So natay EX plus BY, kani. So cancel out ning C diri may mo positive no EX na lang. Kani pod times negative C, so cancel out ng C, may mo siya positive, so plus BY, may na kay negative C. So imo na guni siyang i-transpose, no. So na kay EX plus BY plus C equals 0. Mo ni general equation sa ato ang line. So kumbaga, kung gusto nimo kuhaon ang x-intercept diretso, gamit lang ang equation sa line. Like, naka-given nga equation sa line, for instance, 4x plus 5y plus 7 equals 0. So, this is a line. Kanya gusto nyo kuhaon ang x o y-intercept diretso. So, this is y-intercept. So, natay formula na. Nga ang b is equivalent ani. So, negative lang ani. Divided by b, which is kanina. So, muna yung y-intercept. Ang x-intercept is negative c, so negative 7 divide a, no, which is 4. No? Okay, so yan na lang. Ha? Kung pangyuan ka og x and y-intercept. So ma-plot dahil nimo kung asa ang line padulong. No? Sa itsura sa line, kung decreasing ba or increasing. Okay, so muna siya ang general equation sa ato ang line. So, sa matotal, bali mo na no? So, general equation is EX plus BY plus C equal to 0.
Intercept form is x over a plus y over b equals positive 1, where x-intercept is equivalent to negative c divided by a. Ang y-intercept is negative ani divided by ani. The normal form is x cosine theta plus y sine theta equals p. So, i-divide natin na siya kanila sila tanan by square root of a squared plus b squared silang tanan. So, bali mahulog nga kaning cosine theta is equivalent lang nila. So, a over square root lang sa a squared plus b squared. Kanya, ang kaning sine theta is equivalent lang sa, this should be b. Kini siya na. B ni siya na. So bali gingani nato siya para makuha nato ang relationship pod, no, if ever pangitaan ta og kanang say values of cosine theta, no. So at least na siya kanang relationship with regards pod sa coefficient sa imong line, no. So dili mo siya timan-an, like i-divide lang jud nimo sa tanan og a squared plus b squared. So muna din imong cosine theta, mo imong sine theta, unyang value sa imong p, perpendicular distance. So diretso na, no, negative c over square root sa a squared plus b squared. So kaning formula usually magamit natin ni sa distance nga formula, especially between parallel lines, na. Okay, so same concept nga itong ginagamit diri as distance formula given ang equation sa line. Kanya na kay point x sub 1 o y sub 1. No? Kanya imong kwaon ang perpendicular distance. Okay. Dili na siya incline, no? Perpendicular dyan na siya. No? Or the minimum distance. Minimum distance meaning perpendicular distance. No? That is being derived na sa calculus. Sa calculus, no? Differential. Optimization. No? So distance d. So ang ato lang buhaton is, di ba, katong equation sa imong line, i-divide lang din mo tanan by kaning coefficient nimo sa a and b, na. Like square root lang sa a squared plus b squared. So mo na to siya, na. So na kay plus minus, so na tayo rule ani. Ang unit niya magdepende sa unit sa imong coefficient b. Okay. So pag positive ang imong b, positive po na siya. Pag negative ang imong b, dapat negative po siya. Okay? So, muna ihang rule. Na. So, pag between parallel lines, so, naka ex plus by plus c2 equals 0, kunin mo ang perpendicular distance nila or the minimum distance. Ang formula is just kanina. We have c1 minus c2 over square root sa a squared plus b squared. Okay, so, muna mo ang c2, nadari mo ang c1. Actually, walang problema kung magka-interchange na. Kaya, gina-absolute man nato, no? So, if ever man-negative ang imong answer, kung lang nimo ang, i-neglect lang nimo ang sign, kumbaga. So, ang parallel line, kung atong tanawon, the same ang ilahang diriya, the same coefficient, diri lang dyan siya nagabari, no? So, once makita nato nga the same sila coefficient, meaning parallel ng duha ka lines, no? Ngayang gihatag. And also, the same ang ilahang slope. Okay, normal, parallel good. So, the same yun ilang slope. So, karon pag intersecting siya, this one is normal, meaning naka 90 degrees. So, we call it perpendicular lines. So, bali na kay ex plus by plus c1 equals to 0. And then, 3 is bx minus ay plus c2 equal to 0. So, ito lang mapansin diri is nagka-interchange na opposite ang ilang sign. So, bali, kung nakay equation sa line nga isa, yung nani, mapansin niyo nga ang kaning coefficient ay niya nabutang lang sa x, yung coefficient ay niya nabutang sa y niya, opposite ang ilang sign. That is automatically perpendicular lines. So, by visual, mabalaan na nimo kung parallel siya or perpendicular. Based lang sa ihatag niya nga equation sa line. So, diri expected mag-vary dyan na siya. Always man yung nagka-vary.
And also, atong timanan nga ang slope sa isa is negative sa iyang, example, M1 is negative 1 over M2. So, murag negative reciprocal niya. No? So, M1 is equivalent to negative 1 over M2. So, pag kaning duha is dili siya mag 90 degrees ilang intersection. So, meaning na siya angle nga less than 90 or greater than 90. Intersecting lines na itong tawagan na, dili perpendicular. So, bali, ang equation na ni is E1, A sub 1 plus A sub 1x plus B sub 1y plus C sub 1 equal to 0. And then we have A sub 2x plus B sub 2y plus C2 equal to 0. So, makita na to silang tanan nag-vary. No? Pag nag-vary ganin na tanan, like wala dyan kapareho, automatic intersecting lines lang na sila. So, kung gusto na to kaon ang angle theta, natay formula na for the angle of intersection. So, natay tangent theta, kani siya, is equivalent lang sa imuhang slope 2. Okay? So, ang slope 2 is kanina. Kung diri ka mag-start, kani mo ang reference, padulong ka diri mong arrow, mo ni mo ang M2. Okay? Nya, kung diri ka mag-start, mo ni mong M1. Okay? So, na kay M2 minus M1 over sa 1 plus M2 M1. So, ato lang timanan nga, ato ang theta nga makuha diriya is always acute angle. Never po ko nakatry o kanang nakakuha ko greater than 90 so far na. Always siya acute, no? So meaning, para ma-solve ni mo ning iyang tapad, so kabalo ka, this one is 180, so this is 180 minus theta, no? Kani siya is obtuse, no? Okay? So 180 minus theta, this one is theta. So muna makuha na to sa formula. At ano lang pagtiman Andrea is applicable ang vertical angle theorem na. So like nakay duha ka intersecting line. So kung theta ni siya, theta po din dire. Okay, so kung this one is 180 minus theta, this one is also 180 minus theta. Vertical angle theorem. So kung ato lang timanan pod, no? One more thing. Nga kung imo ang makuha diriya is positive, so meaning kaning diri sa pikas, this one is negative theta. So nga na lang po natin timanan. Or mag vice versa sila, na? Okay, so napod tayo ginatawag nga point of intersection nila kaning x ug y nila dire. So masolve na to ang point of intersection by just solving two equation to anons. Naman kay duha ka equation na nito. So this is equation 1, this is equation 2. So masolve ni mo ang value sa x and y. So muna po ito yung muhang point of intersection. Sige, may example ka, no? Para mag-make sense na itong ipang storyahan ka rin. Look, wala lang yung recording. Anyway. Okay. So karon, find the area of the triangle bounded by the lines x minus 2y minus 2 equal to 0. We have 7x minus 4y minus 34 equal to 0. And then we have 3x minus y minus 11 equal to 0. So, bali diriya natay mga equation sa lines, no? Okay. So, this line is x minus 2y minus 2 equal to 0. And then we have 3x minus y minus 11 equal to 0. And yan, kay 7x minus 4y minus 34. Anyway, kung gusto niyo mo siya i-plot, naka-built-in man na to ang mga calculator o table. Like, sa mode niya, there is a table. Nakuha lang nimo ang equation sa function of x stands for y, na. So, kumbaga, that is ang equation ani kay kani ibalis na ako, so negative 2y, so nimo siya 2y dire, so divided by 2, so bali na kay 1/2 sa imong x kani nya minus 2, no? Minus 2 divided by 2, so minus 1, no?
So inig-count ni mo na, inig-equal ni mo na, so pwede ka magbutang ring negative 5 to 5. It's up to you na. Yeah. So ma-plot ni mo siya na, like asa siya padulong na. So kung negative 5 sa somewhere dire na siya dire. Yeah, pag positive 5 na siya. So nanapod siya sa dire nga quadrant. So kumbaga na siya ipahinganan niyo. Okay. So yung 0 kay dire na. So yung 0 kay napa somewhere. Kung 0 yung x, na siya sa baba pa no, negative 0.5. So nga na kung gusto nato siya i-plot, para lang ito siguro na no? Total na may mode table sa itong calculator, pwede na ito na gamitan. So karon na-plot na nato ang mga line, like estimated, di man dyan siya ingon nga precise food na. So ang pangutana ni is unsa ang area bounded dire. So para ma-solve natin kailangan makuha nato ang mga distance between sa ilahan. No? Para magamit ta og Heron's formula na. So naman tayo mga point A, B, and C, pangayuan nato ni karon o point of intersection. No? So unsa ang X ug Y ani sa A, B, and C. So the point of intersection diri as A. So bali ato ang line nga i-consider is kaning line kaning pula, which is 3x minus y minus 11. Yang isa kay kaning 7x minus 4y minus 34. No? So magtulong ta na sa atong calculator. Nya matuta og equation. Nya two equation, two unknowns. So we have 7, negative 4. Nya we have positive 34. No? Kaya ito may balis. So constant side nasa right side sa equal sign. So we have 3, then negative 1, then 11. So okay, nanatay, x is 2, y is negative 5. So bali ato ang point A kay na siya sa positive 2 and negative 5. Pinatana na. Next is kaning B na. So the point of intersection diri sa point B is between aning line 3x minus y minus 11 and x minus 2y minus 2. No? So repeat lang nato ang process sa calculator. Balik lang ta dire. So this is 1, negative 2, then kani transpose nato, so may mo siya og 2 dire na. And then kani 3, negative 1, then transpose ang 11, so 11. Equal, so natay 4 and 1. So natay B, which is 4 and 1. So kani siya, no? This one is 4 and 1. Next is kaning C, na? So ang C is the intersection between sa to ang x minus 2y minus 2 equal to 0 and 7x minus 4y minus 34. Okay. So balik na punta sa ato ang calculator. Buhato na ni kay we have transpose 1, negative 2, then 2. Next kay 7, negative 4, niya 34. So nakay 6 and 2. 6 and 2. So 6 and 2 din siya na. This one is 6 and 2. So nakay mga coordinates na. Anyway, di man po siya issue, no? Kaya na may built-in sa calculator. So, click lang po kayo point of intersection. Okay, so nanatay mga point of intersection na nila. So, para makuha na itong side, magamit ta og distance formula. Na? Natay distance formula nga x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Na? Okay? So, ito na ipanglapag karon. Na? Manahon na ito kuha ang kaning distance sa AB. Na? So to solve for the distance AB, we have square root lang sa 4 minus 2 squared plus kani 1 minus the negative 5 squared. So natay distance aning 6.325. Next is ang distance sa EC. So bali mo nito ang 6 minus 2 squared plus 2 minus negative 5 squared. So natay distance EC, which is 8.062 units. So this one is 8.062 units. And then the next one is kaning ato ang side BC. So that is square root lang sa 6 minus 4
squared plus 2 minus 1 squared. So, natay 2.236. So, this one is 2.236. So, nanakay mga side. Nanakay mga sides. Okay? Kung natay shortcut, ha? So, if ever involved ang kanang pagkuha sa distance between 2 points, dali ra kayo na siya sa calculator, no? If we just use the complex mode sa itong, applicable siya sa Casio pod, no? So, ako lang gamiton kay Canon, kay pareho lang po siya pindutonon, no? So, adto lang ta sa mode unya diri sa complex. So, the same rin sa Casio, no? So, mode unya diri ka sa complex. Ano, no? Makita ko na ni mo diri, no? Kaya na siya CMPLX. Yung kani kay CPLX. So, ginahidyan nila, no? Kay mas ma-plagiarism ni sila, no? See. So, atong buhaton na ni, kay ato lang ipang input or ato lang i-model ang kaning tuang mga points diri sa atong calculator, no? So, this is a two-dimensional, meaning pwede na to siya i-model as 2D vector. So, meaning, kaning A, na siya x nga 2, na siya y nga negative 5. So, kung ato na siya i-model in a complex form, so that is 2 plus negative 5, no? So, kumbaga, magkuha na lang ko dere, no? Pwede ko mag-plus niya, negative 5 mo na. Pero pareho na mag-gyapon kung isulat na ko og negative 5 na. Nya, but nga na to og I. Na. So, 2 plus negative 5 I. Ang y lang ang na-I, ha? Kanya, shift RCL. Nya, point A man ibutan na to sa A. Okay? Sige. Next. Kaning B na pod, no? So, ang B, the same process. So, bali na kay 4 plus 1I, shift RCL B. So, na-store na nato ni sa ato ang point B. Kanya, kaning C po, 3I is we have 6 plus 2I, shift RCL C. Na-store na nato ni sa C. So, masolve na nato ang distance between aning B and A. That is just absolute. Kaning absolute. So, diri sa ato ang Casio, ako na lang ilapag na. Ako na lang po sila. Gameron. So, 2 minus 5i. 5, asang I. And then, shift RCLA. Shift RCLA. 4 plus 1i. Shift RCLB. Yeah. 6 plus 2i. Shift RCLC. So, dirita sa absolute, okay, shift hype. So, alpha B minus alpha A. Okay? So, diriya is, gusto na to kuha ng distance sa EB, na? So, mauna si B, kay point 2 man natin niya, kanya itong point 1. Pero pwede ko mag-interchange, wala di problema. So, alpha B minus alpha A. So, nag-equal na to, natay 2 square root of 10, or that is 6.325. 6.325. Okay? So, pwede ka mag-iwanan kung ako, mas dali ay dyan compare atong magsige kog type of square root sa tananabog ko, no? So, say, mga libat minus 1. Stop when isulat, no? Anyway, it's up to you, no? So, we have absolute, then alpha B minus alpha A. Pero pwede siya magkabaliktad, no? Kasi nga doon. Alpha A minus alpha B. Pareho na ba, no? Absolute mo good, no? So, meaning, pwede magkabaliktad. Okay. Next is kaning, sige, compute natin. First, next is EC. So, EC. So, list na natin yung C din, no? Alpha C. Okay. Yan na kay 8.062. So, list na natin yung C din, pwede mo na magkabaliktad, no? So, alpha C. So, na kay C 8.062. Okay? Kanya kaning BC. Okay, so palis na natin ni B, alpha B. This one is alpha B. So, natay square root of 5, no? Or that is 2.236. Okay? So, distance formula can be handled by complex. Mas paspas siya mo compute, no? Okay, good yapon yung formula base. Kalimot sa distance formula, no?
Okay, ilagay mo sa distance formula because there are problem nga ihatag ang distance niya anon ang for example ang x sub 1 ang anon no. Di na siya makalkyo no. Okay, so mapugos ka o gamit og formula. Kay mo kuan man ka mo shift solve man ka. No? So kato lang pud siya no. That's why ay lang pud kalimti no nga since kabalo na tag complex pwede na papaon ang formula no. Dili pud pwede no. So ato lang timan no kay nay instances nga ang distance ang given anya pangayuan ka og either kaniyang pangutana or kaniyang pangutana nga mapugos ka gamit og formula. Okay, padayon ta na. So natay distance tanan sa mga sides so meaning pwede na nato gamitan og Heron's formula no since natay mga given na mga distance. Sa Heron's formula we have square root lang sa s times s minus a times s minus b times s minus c. So ang s is just 1/2 sa a plus b plus c. So ato na siya i-substitute diri we have 6.325 plus 2.236 plus 8.062 divided by 2. So we have 8.3115. So our area is equivalent to 5 square units. Okay, so ako na ni siyang ginatudlo sa inyo ha. Nga inyo na lang ibutang ang formula sa inyong calculator. So natay alpha d 1/2 sa alpha a plus alpha b plus alpha c. Yeah. Square root sa alpha d. Wait lang ha, kung allow ba tang mag-calc, allow data no? So allow tang mag-calc sa calculator. So this one is alpha, alpha d minus alpha a. So matanggal to itong gipang stored kagay na minus alpha b nya alpha d minus alpha c. Calc. So natay isa lang dire na. So pud nato 6.325 nya 2.236 and ang isa kay 8.062. Okay, so na equal so natay s and then natay area na, which is 5 units. So kaning area sa triangle, okay, nay mas dalian na kung ato siya gamitan og calculator. Okay. So pwede na ta atong tanggalon no ang process nga mag-compute ta og distance every side no sa atong triangle. Pwede na ta na tanggalon tanan no ang process. Kaya lang tagutom na. Like once mahuman kag kuha aning imong mga point of intersection, kuha na nimo ang area. Diretso no sa imong kalkyo. Moadto lang ka sa imong matrix. Nya diri sa matrix A no. So replay down ta nya natay 3 by 3 dire. Okay, so sa Canon, sa Casio, so diri sa mode niya, diri sa matrix, kaning 1, niya na kay 3 by 3 dira na, kanang 1 dira. Okay? So imo lang buhaton, kay input lang nimo na. Input lang nimo ning mga coordinates na. Walay problema. Walay problema og mauna nimo input si A diri next kay si B, next kay si C, or ma-input nimo una si B, nya A, nya C na. Wala di problema na. Okay, so una na tong input si A. So we have 2, negative 5. Anya kaning last column diri always 1 na siya, always 1. No? Okay, always 1. Formula magud ni siya na sa matrix. So next is 4 nya 1. So mura kag x, y, and then z mura gana. Z is always equal to 1, okay? 2D magud ni siya. So mag 1 lang ta dire. And then we have C is 6, 2, then 1. Okay, done, no? Ako lang ibutan sa Canon. 2, negative 5, and then 1. And then natay 4,
1, then 1, always. Always 1 ang last row. 6, 2, and then 1. Okay. Easy na, no? CE, easy. So, atong ibutang ang 1 half, meaning 0.5. 0.5 sa apps. Nya, pangitaw na to ang determinant, no? So, naani siya, napay arrow diri, meaning napana siya ay function. Ini-replay na to, ano na? So, napatay function diri sa replay. Kanya natay det diri, this is determinant. So, select na to na, determinant. Kanya, apps na pudda. Kanya, piliw na to ning mat A, no? Diri man na to gibutang ang ato ang mga coordinates, no? Sa mat A. So, kanatong pilion, no? So, nakay mo na, no? So, nakay area. Okay? So, negative 5. Anyway, this is area, so neglect lang ang sign. May area nga negative, no? Okay, so ang imong buhaton na po diri is small ang gap, no? So 0.5 nya shift stat. Okay? Ano stat? Sorry. Matrix mo lang shift unya 4. Unya pangitaw nato ning 7 diri, no? Determinant nya shift matrix nya kaning mat A, no? So na kay area negative 5. Okay, so negative 5 siya, actually, tungod na siya sa ato ang na-select nga direction sa pag-input sa coordinates, no? So, since ang ato ang input sa coordinates kay A to B to C, no? So, meaning, ang ato ang direction kay unani, no? Ang input. So, kung imo na siya baliktaron, like, diri ka magsugod sa A, padulong sa C, padulong sa B, no? Like, counterclockwise. Positive imong result na, no? Atong testingan, no? Kani sa isa na lang, na. Kung ang ato ang input nga direction kay counterclockwise, positive atong makuha na. Okay, so akong balikan ang data. Hindi ko diri sa 3. No. Apps niya data. Niya mat A. So akong baliktaro, no? So diri ko mag-start next kay si 6 and 2. So this is 6, 2, then 1. Niya 4, 1, then always 1, no? So, ini-calculate na ito, ups, replay down, 1, determinant, ups, 3. Okay, so, nanakay, equal. So, nakay 5, positive. Okay, tungod na siya, kaya kung ang direction sa input sa coordinates kay counterclockwise. Anyway, para di kayo talaga yung una-unaon, isag-asa na direction, i-neglect lang yun ang sign. That is area. So, kati siya nga process is matanggal ang process nga kanang mag-solve pa ka og mga side. Wala na siya, na? Diretso na. Once na nakay point of intersection, automatic makuha ng area. So, ako lang siyang gikuha yung unani kaya at least para mag-gather po na to ang katong distance, na? Like, saan paggamit ang distance formula for the one. Ano akong gibuhat kagaya na. So, muna yung formula sa area sa triangle bounded by 3 points. So, muna itong nakuha. Excuse me. Okay, padayon ta, no? There is also another way para ma-solve na to ang area, no? So, nag-discuss man ta og angle of intersection. So, ato to siyang i-apply nga pamaagi, no? Ay, wala ko na-animate. Okay, so for instance, no, nanakay side aning BC, nakuha naman nato ni kagay na kanya side EC, no? Kana?
Nya ko na to ang angle of intersection diri sa between aning nga line kaning white line which is x minus 2y minus 2 ug kaning orange line nato diri which is 7x minus 4y minus 34 no. So bali ko na to ang kaning nga angle, that is angle of intersection no? Or interior angle. Actually makuha nato na siya no. So for instance kaning x minus 2y nato minus 2 equal to 0. So nga to ni siya kwaon ang iyahang y na function in terms of x. So na kay x minus 2 transpose ning 2y. So na kay y which is 1/2 x minus 1. No? So meaning ang imong slope sa imong side kaning side BC no kani siya is 1/2 no. Muna yung slope. Okay. Nya kaning 7x minus 4y minus 34, so we have 7x minus 34 minus 34 ato i-transpose equivalent to 4y. So bali atong y is 7 divided by 4x minus 34 divided by 4 no. So bali ato ang slope sa ato ang side AC that is 7 divided by 4. Okay, 7 divided by 4. Okay, so ato lang ko ang Japon ng 3x minus y minus 11. So bali na kay 3x minus 11 transpose ang y, so bali na kay y which is 3x minus y. So bali ang slope aning side EB that is 3. So na naman kay mga point of intersection ano problema ni. So ato ning kwaon no kani nga angle. So natay formula para pag-solve sa angle of intersection kani siya na kay m2 minus m1 over 1 plus m2 minus times m1. So ang atong m2 will be the side BC. Nya ato ang m1 will be side AC na. Okay. Kaya dili kang nagsugod na. Anyway, pwede mo gud magkabaliktad po no. Pwede gud kani hapon mo ang m1 nya kani mo ang m2 wala problema na. Okay, so ato na siya i-substitute. Natay slope sa BC which is 1/2 nya EC which is 7 divided by 4 na. So bali natay divided over sa 1 plus 1/2 times 7 divided by 4 na. So kung ato kwaon ni siya ang tangent theta, so bali na kay tangent inverse sa mode 1. So na kay tangent inverse sa imong slope. Okay. Kani siya. Yeah. Calc. So natay 1/2 and 7 divided by 4. So natay angle nga 33.69 degrees. Okay. Anyway, neglect the negative part. No? So meaning nana siya diri sa pikas nga side na, which is kani. Meaning kani siya nga angle diri this is positive 33.69. No? So since baliktad siya, like dito sa likod niya, so muna negative. Anyway, neglect lang ang sign. So nakay 33.69 so meaning makuha nimo ang area na pud ani why just di ba triangle man ni siya, so meaning 1/2 sa side nya sine sa included angle so meaning 1/2 sa 2.236 times 8.062 sine sa 33.69, so that is 5 square units. The same value. So pwede pa like kuha nimo ang angle of intersection. So anyway, kaning problem. Ako lang po siya gi-introduce no kay since natay angle of intersection nga topic. Okay, find the angle between the lines 3x plus 4y equal to 0 and 5x minus 2y equal to 3 na. So the same process kagay na. So kanina ito ang 5x minus 2y equal to 3. So na kay 5x minus 3. Yan kani transpose. So we have 2y. So atong y is 5 divided by 2x minus 3 halves. So atong slope balian kani siya is 5 divided by 2 na. Yan kani atong ang 3x plus 4y equal to 0. So we have 4y minus 3x. Or y is just negative 3/4 x. So bali ato ang slope kay negative 3/4. So kaning line, kaning orange line, na siya is slope nga negative 3/4. So the angle of intersection, we have this formula, m2 minus m1 divided by 1 plus m1 times m2. No?
So nakay 5 divided by 2. So dito na kung araw ni. Okay, so 5 divided by 2 minus the negative 3/4 over 1 plus 5 divided by 2, then negative multiplied by negative 3/4. So natay theta, which is kani siya, 74.93. Okay, baliktad lang ako ang direction sa araw ni. Wala naman it doesn't make okay problema kung magkabaliktad. Okay, so bali na kaani. So kung gusto nimo kuhaon ning diri sa pikas, wala jud idea na. Pwede man god nga example diri like kani mo ang gikuha karon nya kani na. Possible man god nga like kung makay assurance din kana solve man gani na. So what if diri day siya inig-compute nimo diri day siya na nanukad nya padulong siya diri na. So ini ma-solve nimo ni no. So anyway, ato lang timanan is ang isa ana kay acute, ang isa kay dili. So pwede kani ang imuhang 74.93. So kani ang dili 74.93 na. So bali kaning pikas is 180 minus 74.93. So kani ang dili acute na 105.07. Okay? So either na dyan na sa duwa na is up. Basta kay isa lang dyan sa ila kay acute. Kanya kung gusto na to kuha ng pikas na pod na. So atong gibaliktad na. Muna mong gipakita nga pwede magkabaliktad. Like kani ang imuhang M2, kani imuhang M1 na. Okay, so what if kani imuhang M2 nya kani imuhang M1 na baliktad sila na, nagkabaliktad. Kana na, nagkabaliktad. Kasi may tabo na. Pareho lang na. Ma-positive lang siya. So 74.93. Okay, 74.93. So wala dyan problema no? Kung magkabaliktad at wala dyan timanan is acute din na yung makuha. So meaning katong isa kay 180 minus the angle nga makuha ni mo nga formula. Okay, so mao to siya no? At least ma-clarify lang to no? Pwede siya magkabaliktad. Excuse me. So natay problem diri prisoner in a concentration camp. Okay, wait lang. So a prisoner in a concentration camp not far away from two intersecting roads which are orthogonal to each other. Okay. So may mga orthogonal meaning naka 90 degrees na silang duha na. So bali na daw kay road diri na orthogonal. Is planning to escape by digging a tunnel. So mura din ni prison break nga silida na. Kaya ang prison break na kay structural engineer itong napiriso na. Anyway, is planning to escape by digging a tunnel towards a big drainage pipe. So bali mo na imuhang drainage pipe. Kanya mo na imuhang tunnel na. Morning kampo bali na. Morning prisuhan na. Nadire imuhang mga prisuhan, imong priso, no? So, nadari sila, no? So, a prisoner in a concentration camp not far away sa to ang two intersecting roads two intersecting roads, is planning to escape by digging a tunnel. So, gikan diri mag-dig silag tunnel, kayo, no? Kanya, ang ilang dulo para makaskip sila is kaning drainage plan, no? Iyo, dyan, no? So, which discharge into Subic Bay, no? So, bali mo na imuhang Subic Bay. So, if the pipeline has X and Y intercept, so kabalo naman tayo ng X and Y intercept, no? So, kung imuhang pipeline daw, meaning kaning drainage pipe, o may line pipe na. So, imuhang pipeline, okay, so, kaning pipe is na daw siya X o Y intercept nga negative 3. So, bali, along sa imuhang X axis, so, nag-intercept siya negative 3, kunya negative 4, no? So, bali, kumbaga yung nani. And the camp has the coordinate of 1, 3. So, bali, ang kaning kampo daw nata diri is na daw siya coordinate nga 1 and 3 with respect to the intersecting road. No? So, bali, with respect ani daw nga road, so mo din nato ang X o Y axis. So, determine the length sa to ang shortest tunnel that the prisoner could dig. So, unsa daw ang length aning tunnel. No? Okay. So, ito siyang isolve. No?
So first, we need to determine the equation sa atong line. So since gihatag niya ang iyang x and y intercept, so pinakagwapo gamiton is the intercept form. So natay x over a plus y over b equals 1. So we have x to the negative 3 plus y over sa negative 4 equivalent to 1. So multiplied tanan by negative 12 para matanggal ni mga denominator nata dire. So mahulog ni siya nga may mo siya og 4x plus 3y. 12 divided by 4 is 3. So we have 3y equals negative 12. Or we have 4x plus 3y plus 12 equal to 0. So bali ang equation na niya ang drainage pipe is 4x plus 3y plus 12 equal to 0. Okay, so para may mo ni siya shortest nga tunnel, so dapat perpendicular siya no, sa imong drainage pipe. Okay. Para shortest din siya. No? So, kuha na ito nga distance D. So, ang kampo, gihatag niya ang coordinate na. Na siya 1, 3. So, bali, nakay line, niya nakay point. Makuha ni mo nga distance. Natay formula na, which is EX sub 1 plus BY sub 1 plus C over sa square root sa A squared plus B squared. Okay. So, pwede po na ito siya absolute, no? Para ma-neglect lang na ito ang sign. Kanan. Total distance man na ito ang concern. No? So, ito karon i-substitute ang value sa kaning x. So, muna ito ang x, and muna itong y na. So, dire sa atong equation, ito siyang i-substitute dira. So, we have 4 times 1 plus 3y, which is kaning y, 3, plus 12 divided by square root sa 4 squared plus 3 squared. So, therefore, we have 5 kilometer. So, muna na ito ang answer. Okay? So, bale, sa imong calculator, imo na lang pag-type na kay may na lang kadre og 4 alpha x plus 3 alpha y plus 12. Nya, divide na lang nimo og square root sa 4 squared plus 3 squared. Kalok. Okay, 1, then 3. So, na kay 5. So, muna ito ang answer. Ato tag conic sections. Conic sections. So kani mga conic section meaning from the word itself no. Conic meaning derived nato ni ng mga section by cutting a cone. So natay upat ka section nga makuha kung atong i-cut ang cone no. So bali diri kani. So gina-cut nato siya no. So natay mak-cut yan, circle, ellipse, parabola, and hyperbola. Excuse. So, bali ang circle, based on sa animation, very obvious nga, ma-generate na itong circle if we cut it parallel sa ito ang diameter. Ang ellipse is not parallel to any element, no? Meaning, dili siya parallel sa imuhang kaning base. Di po siya parallel sa imuhang slant height, no? O sa altitude, no? So, not parallel to any element, that is ellipse, no? Ang parabola is makuha nimo siya if mag-cut ka parallel ani imong slant height. Kaniyo na ha. So nakay ma-generate ana nga parabola. Ang hyperbola is i-cut nimo siya parallel sa iyang altitude, kaning iyang height. So dira nimo ma-generate ang parabola. Okay, so that's another way para ma-determine na kung unsang conic section siya. So the general equation for the conic section is we have EX squared plus BXY plus CY squared plus DX plus EY plus F equal to 0. So there are 4 ways para ma-determine na to ang conic section. Okay, the first one is kaning ato ang cutting section. Kaning makita ninyo diriya. Okay, cutting plane. So if the cutting plane is parallel to the base, that is circle, not parallel to any element, that is ellipse. Parallel sa ato ang altitude or kaning height, that is hyperbola, and then parallel sa ato ang element. Element is kaning murag iyang slant height na.
May pasabot nga naman. Parabola. Ang ikaduha nga pamaagi is by equation, no? Like equation itself. Muna itong ginagamit pag-ayo, no? Kaning equation kay sige ganahan mag-cut-cut. Anyway, at least makabalo lang ta, no? So sa equation, pag kaning A o kaning C ni mo equal, okay? Pag equal ni silang duha, meaning 0, no? That's why pag x squared plus y squared lang ganang gihatag, automatic circle din na, no? X squared plus y squared, meaning ilang coefficient kay porous 1, automatic circle din na. Or meron siya diri og 4x squared plus 4y squared, so circle na siya. Pero pag dili gani sila equal, okay, dili sila equal, pero the same sila sign, no? Na to x squared plus 2y squared, una na ba? So, dili sila pareho, pero the same sila sign, that is ellipse. Pero pag opposite ilang sign, that is hyperbola. Okay? So, pag the same ilang sign, ellipse, pero pag mag-vary gani ilang sign, hyperbola. Pero pag may isa sa ilang mawala, that is parabola. Okay? So, either A ang mawala or si C ang mawala, no? Parabola na siya. Another way para ma-determine nato ang conic section is by eccentricity, no? Kani makita na dira sa atong animation. So that represents the eccentricity sa imong conic section. So pag imong eccentricity is approaches to 0, that is circle, no? Pag less than 1, that is ellipse. Pag greater than 1, that is hyperbola. Always yung magkalaban ng ellipse at hyperbola, no? Always natin wala na, magkalaban yun na sa sige. So less than 1, greater than 1, kanya, kani siya pag equal to 1, no? That is parabola. So ang eccentricity, murag kanang samboy, murag una niwa, no? Kanang murag ginabaw gud siya, no? To kanin sa imong 3D space. Murag yung nana siya, no? Kumbaga murag yung nana, no? Ato na siya animate. Like, muna circle. So muna parabola, no? Murag siya gilenten ni mo. Okay, so ito lang po nito man kay sahay, masing ihatag lang ang eccentricity na kanya ipadetermine sa nang conic section, at least kay ilan ta. So this is also other way para ma-view na to ang eccentricity na. So makita nimo kani siya kaning blue diri yan nagkalayo, no? The fourth way is by discriminant. Katong formula nato sa discriminant, b squared minus 4ac. Pwede na siya apply dire, no? So b squared minus 4ac, pag less than kanina siya, no, kaning mga b, e, and c, kani makita nato sa general equation sa ato ang conic section. So pag kani daw siya, atong discriminant is less than 0. Pero ang imong a and c kay equal, kaning a and c equal circle, na. Pero pag less than 0 siya, pero dili gani equal na imong a and c, meaning ellipse na siya, na. So always mani magkalaban nindo, no? Always magkalaban, no? So pag greater than 0, hyperbola, no? And then pag mo equal siya sa 0, that is parabola. Okay? So makita nimo ang parabola always equal, no? Like, bili ka na itong eccentricity. Equal po siya din, no? Pagbuti mo sa discriminant, kay equal po siya, no? Pero this is circle, this is approaches, no? Approaches to 0. Dili siya 0, doon yung 0. 0.00001, no? Ito kayo na. So these are the 4 ways para ma-determine na to ang conic section. Okay, so ito na isa-isa ho, na. Unahon na to ang circle. Okay, so familiar na kita ni. Circle, we have center, then we have radius. So ang general equation sa to ang circle is x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equal to 0. Pero usually magod kay, since equal mo sila, na. Pero kanang 2x plus 2y squared, 2x squared plus 2y squared, that is also a circle. Pero basically, supposedly dapat na pa ni siya a, diri a. Yeah, this one is c. No? Pero mostly magod ato ang gamit is
pareho naman yun daw sila. No? Like, usually 1 lang yun ang coefficient. No? But to make it general, it should be A and then C. Ang standard equation, so natay duha no? Always yun na duha. The first one is at origin, ang ikaduha is at a given center H and then K. So kani siya is na siya center H and K na. So ang H is the abscissa, K is the ordinate. So na kay x minus H squared plus y minus K squared equals R squared. So H and K, these are center sa imong coordinates sa imong center. Nya ang R is the radius sa imong circle. Or ang isa is at origin. No? So meaning kung origin, so 0, 0 ni mo ang H and K. No? So 0 ni siya, nya 0. So mabilan ka og x squared plus y squared equals R squared. So nato shortcut para ma-determine nato ang center sa circle. No? Kaning H, K, and then also for the radius. We have x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equal to 0. Okay? So, to solve for H, that is just, kung lang naman no? Kaning D diri So, kaning D diri is equivalent lang sa negative 2 sa imong H. So, kung nakay value sa imong X diri like for example, A, napay A diri like dili siya 1 ang coefficient. So, i-divide mo na, no? Like, nakay negative sa imong D, coefficient sa D, divided by 2A. So, kaning nga formula, kaning negative ani divided ani, kaning nga formula is applicable sa tanan, Conic. Okay. Kanya ang y, kaning diri kaning ey, diyan mo makuha ang k, no? So, negative lang ani divided by, so ato lang tanawon, tandem man no? Kung x ni siya, x po ning dire, no? So, kung y ni siya, tandem po na nimo sa y squared. So, meaning kung c ni siya, so this is negative e divided by twice sa c. Okay. So, maraming na. Kung na-I C na. Pero kung wala C, automatic, that is half lang sa imuhang, oops, this is supposedly E. So, mo to na. So, kani siya is, gwapo ni siya if walay coefficient ang imong y na. So, automatic na, no? Halfway lang ani. Pero kung naga na siya coefficient, general is negative ani divided by twice diri. Ang f is just h squared plus k squared minus r squared. So, diri mo ma-solve ang radius. So, kanilang siya, minusan ni mo ani, minusan ni mo ani. Pang squared lang ni mo h and then k. Okay, so natin example na. Find the shortest distance from point A, which is nasa coordinates nga 3 and 8, to the circle having an equation of x squared plus y squared plus 4x minus 6y minus 12 equal to 0. So, makita na ito nga circle siya since ang coefficients sa x and y are the same. So, unsa daw ang shortest distance? Pag may kag-shortest, meaning perpendicular na siya always. So meaning, kung perpendicular siya, so, nasa sa point of tangency, kumbaga, no? So inline siya sa center sa mong circle. So, mo na ito ang point A, for instance, natay 3 and 8, kanya mo na ito ang circle. So, dapat, kung shortest siya, perpendicular dapat siya sa imong tangent line. So, bali mo na yung point of tangency na. Mo nang gipangayo sa problem, unsa ni nga distance kaning x. So, basta point of tangency, ang ato ang yung property is always na siya inline, collinear with the center. No? Okay, so for that, so muna itong shortest distance. So, nakakaya equation niya x squared plus y squared plus 4x minus 6y minus 12 equal to 0. So, ito lang buhato na ni is mag-completing the square ta. No? So, ato ni siya i-transpose ang 12 diri so nakakaya x squared plus y squared plus 4x minus 6y equal 12. So, completing the square na tanin,
So atong i-partner kaning mga the same og term x nya y na. So na kay x squared plus 4x nya na kay y squared minus 6y na. So ato lang ginabuhat ani, nga na lang ang pattern na. So bali kani siya kani imong coefficient diri i-divide lang nimo na og 2. Nya i-squared nimo. Prane na. So pero i-neglect nimong sign, no? I-neglect nimong sign. So kaning 6 diri i-divide nimo og 2 nya i-squared nimo. So nga to may tabo. Okay, so bali mahulog ani nga na kay x squared plus 4x. So i-divide nimo nig 2 nya i-squared nimo, so na kay 4 divided by 2 squared na plus diyan na pod y squared minus 6y. So kanina pod neglect sign ha. Kaning 6 divided by 2 nya squared. So this is equal karon sa 12. Karon original is mo ni ato ang original term, no? Sa atong original term wala ni siya, no? Like wala man ni sila, no? So supposedly para mahimo siya og ingon ani, mo minus ta og 4 na pod 4 divided by 2 squared, no? Para ma-cancel out ni sila, no? Nya mo pod dire, no? Mo i-minus ta pod nato ni siya og 6 divided by 2 squared para ma-cancel out ni, no? Kay originally wala man jud siya, no? So ato lang ginabuhatan na is di na to siya gina-cancel, no? Kaya naman dyan na siya dira. I mean, di siya gina-cancel. Dapat ma-cancel man dyan siya, no? Pero ato lang ginabuhat is dapat may manani siya x squared plus 4x plus 4 divided by 2 squared minus 4 divided by 2 squared, no? Yan na kay y squared minus 6y ano nga tayo? Plus 6 divided by 2 squared minus 6 divided by 2 squared. Dapat na dyan ni siya, no? So karon ato ni siya ginabalis sa pikas nga side. Okay, ginabalis na pen. So ato ni siya i-transpose diri sa kaning sa right side, no? So meaning nanay kauban karon nimong 12, no? So mo ni siya i-transpose, may mo siya og positive, no? So pag imo siya i-transpose, meaning mawala na ni siya, no? Kay mo nang ibalis. So na siya dire, no? Nya kani po data na po ni siya i-transpose dire, no? So mo nang mawala na po ni siya. Okay? So bali kani nga equation ug kani nga equation the same, no? Walay na guba sa equation mo kay gidugang nga term, no? Pareho ra gyapon sila. So okay na tani. So nga to lang ang pattern, no? So i-divide lang nimo siya og 2 nya i-square nimo. Nya kung unsa tay makuha diri imo lang i-kopya diri, no? So nga na lang metabo. So karon we have x squared plus 4x, so 4 divided by 2 that is 2 squared plus y squared minus 6y plus 6 divided by 2 is 3 squared. So we have 12 plus 2 squared plus 3 squared. So we have x plus 2 squared, no? So kani siya is equivalent, x plus 2 squared is equivalent sa x squared plus 4x plus 2 squared, no? So dire na po ng pattern ani, no? Kay di ba kung unsa to yung result nimo dire kay 2, maro po nimong ibutang dire, no? So para dire na, so na kay 3 na, maro po nimong ibutang dire, no? Pero dapat ang sign di same man, kung plus ni siya plus, kung minus minus. So 3 pud ni siya, 3 pud ni dire. So na kay x plus 2 squared plus y minus 2 squared nya 12 plus 4 plus 9 is 25. So bali na kay equation karon nga x plus 2 squared plus y minus 3 squared equals 5 squared. So bali imong h kay kani, no? Kani di ba x minus h man na. So bali na kay x plus 2 oops so bali na kay x plus 2 or equal to 0. So bali na kay x which is negative 2 muna na imong h. Nya kaning diri y minus 3 equal to 0, so y equal 3 na muna imong k. Nya ang r is mo ni siya, no? Kaning r. Okay, sige na ipanguta na ni ko na kita tingog libro. Adugan ko, sir. Yes. Mutanan ko sir ba if always jud ba na perfect square pag sa circle sa pag completing the square ko ni makuha na mo yung h of k, good sir. Always Always na siya. Always. Okay. Thank you, sir. Always na siya. So, completing the square niya itong pamagi. Completing the square.
This is completing the square. So di lang nato kalimtan ng completing the square, no? Kaya bisag asa mo gud siya applicable, no? So if ever malimtan nimo tong formula nga gipakita na ko kagaina, ay lang ni kalimtan ng completing the square. No? So siya dyan ang mukuha diretso sa H, K, and R, no? Like conventional. So always din siya mag-square dire. Okay, so okay na ta dire. Ang next na itong buhaton, nanatay H, K, and R. So, bali, nanatay center, no? Negative 2, then 3. Negative 2, then 3. So, nanatay R nga 5. So, makuha na itong distance, ano na? So, pwede ta mo gamit yung calculator or kaning distance formula, no? So, we have square root sa x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, ito na substitute, no? 3 minus negative 2 and 8 minus 3. So, squared. So, natay distance karon nga 7.1. Ato ang concern is the shortest distance, so mong minus 5 ta. So, natay shortest distance which is 2.1. So, muna yung ato ang answer. Kana siya, no? Or we can use the formula, no? Katong gagay na, nga kung di pa kita. Testing na ako. So, karon atong buhaton is pwede ta mo gamit yung formula. Dili lang ko sa complex. Okay, so para ma-solve na ito ng H, kaning H diretso, di ba ko naman na siya? Tandem-tandem lang nimo ang kaning D. So, negative D divided by 2 alpha A. Di ba? Ano naman ito? Muna imuhang H, no? Ang imuhang K kay negative sa alpha E. Kani siya, kaning Y nimo, kanya kaning diriya, no? Divided by 2 alpha C, no? Muna general formula. Calc natin ang radius ato nang diretsoon. So na kay, di ba naman kay F is equal to H squared kani siya. Okay. Nya K squared ayun na lang. Tapos man. Okay, so kanila sa akong unahon, no? So calc. So ang B na to kay 4. Nya ang A kay 1. Nya kani is negative 6 including sign, no? Including sign. Nya 1. So natay H which is negative 2 nya K which is 3. So bali na nakani, no? Negative 2 nya 3. So ang radius is katong F, no? Katong kani siya F, katong alpha F is equivalent sa imong H squared which is negative 2 squared plus K squared, so bali kaning 3 i-squared na po natin, ha? Kanya, ito yung formula niya. Balikan na ito, ha, para saan ako magkikuha, no? Kanin siya ba? Kaning F equals H squared plus K squared minus R squared, no? Kanala pa ibutang na, So, makuha na ito ng radius. Yan na siya, no? So, pero kung di ka ganahan mag-memorize of formula, completing the square yun ang solution mo, no? Kung di ka ganahan mag-memorize of formula. So, minus na pod sa radius squared. So, shift solve na to, shift solve. Ay, complex mo na yun, So, di ko ka-shift solve. Okay, so di ko ka-shift solve. So, we have alpha F. So, ba na to? Negative 2 squared. Oops, mali. Kanyang i-close. Kanya 3 squared minus x squared. Shift solve. Ang ato ang F kay kaning negative 12. Negative 12. So, na kay reduce na 5. So, pwede dyan mo siya gamitan ng formula. Kana siya na. Okay, so karon para makuha nato ning x, so we have 3 plus 8i. Itong i. Stored to a. Negative 2 plus 3i. Itong i. Okay. Shift RCLB. So natay absolute karon sa b minus 8. So muna ang
kani nga distance no, distance d. So natay 7.1 nya kaltasan nato aning 5 minus 5. So natay 2.071 2.1 So balik i-round up din ako na 7.1. So minus 5 2.1. Okay? Sige. Another problem. So determine the equation of two circles tangent to line 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and 4x plus 3y minus 7 equal to 0. So bali unsa daw ang equation sa imong duha ka circle nga ang iyang mga tangent line ilahang mga tangent line kay kanina. So meaning na siya point of tangency diri nakita nato nga na siya mga perpendicular lines na. So paano na? 90 degrees ni siya, 90 degrees. Tangent nila. So unsa daw ang equation ani? Passing through point 2, 3. Okay. Passing through 2, 3. So balikan na kaning point ay natin dire. Okay, so natay formula for the distance na kanang nakay point kanya nakay line na. So nakay ax sub 1 plus by sub 1 plus c over square root sa plus minus square root of a squared plus b squared. So again, ang rule ni kay magagamit og positive pag b is positive, gamit og negative pag imong b kay negative. Okay, determine the equation of the two circles tangent to line 3x and 4x and passing through point. So nag-pass through silang duha dire na 2 and 3. Passing through. Okay, so atong buhaton ani kay i-take nato sa kaninga formula, i-take nato ang center as point naning x sub 1 ug y sub 1. So bali kani nga distance bali ato ang concern. So bali kani siya mahimo ni siya karon og radius sa imuhang circle. Kanina nga formula. Kay naman kani nga line na kay ax plus by plus c. Yan na kay point c1 og kaning point c ug point b na. So murag radius ibali na siya sa imong circle. So na kay r ug r dire na. So atong buhaton ani is mag-assume ta na nga ang center dire kay h and k. So mahulog ani nga imong radius karon is considering this line. So 4x plus 3y minus 7 over sa square root sa kani 4 squared o 3 squared na. So positive atong gamit since positive ang ato ang b. Okay na tani na. Sige. So kung ato ang center kay h and k, so balik kaning x sub 1 ug y sub 1 diri may mo siya og h and k na. So mura puti mo usab na. So na nakaingon ani. So this will be your equation 1. Next is kaning dire na. Kani siya nga line. So na pud kay equation sa imong line which is 3x minus 4y plus 1, no? So bali 3x minus 4y plus 1. So over karon sa square root ani 3 squared and then plus kaning b nato dire which is 4, no? 4 squared. Negative siya since ang ato ang sign sa b kaning dire mo na yung b, no? Kaning by kay negative man, no? So negative po na siya, no? So always na sila parehog sign, okay? Pero pag abot na dire neglect lang nato kay i-squared bungod gyapon nato, no? Like mag-squared kag negative positive bungod gyapon. So i-passive na lang nato dire. So karon ato na pugpulihan yung h and k, no? So bali ang imong x sub 1 is h, ang imong y sub 1 is k, no? So mo na ito ang equation 2. So kanira man na siya nga circle ato ang gi-consider, no? So meaning dapat pareho ning radius nilang duha, no? So atong i-equate ang equation 1 ug equation 2 kay pareho man dapat, no? Radius gud. So ato ni siyang i-equate, no?
So nakay 4h plus 3k minus 7 is equivalent to square root sa 4 squared plus 3 squared is equal sa 3h minus 4k plus 1 over sa negative sa square root sa 3 squared plus 4 squared. Okay. So kani siya, ato din siyang gi-calculate. So we have 5 ani. Kanya kaning diriya is also 5 na. So nakay negative 5. So ato na pud ni siya i-simplify na. So ako lang ni siya gi-multiply tanan og 5 tanan. So bali mawala ning mga denominator. So mga mabilin is the numerator. So 4h plus 3k minus 7 diriya is kung i-multiply na ko 5 lang. So mabilin kung negative pa na. So that's why napakoy negative dire. Negative sa 3h minus 4k plus 1. So natay yung nanay nga equation. So bale, ato ni siya i-simplify pa. So natay 4h plus 3k minus 7. This is equal sa negative 3h. Nya kani may mo positive 4k. Nya may mo siya og negative 1. So na natay 4h plus 3h atong i-transpose. So 7 na ni siya na. And then natay 3k, natay 4k diri sa ato na pud ni siya i-transpose. So natay negative k diri Yeah, we have negative 7 transpose na pud nato ning negative 1. So natay positive 1. So equal to 0. So karon natay 7h minus k minus 6 equal to 0. Or ato ang k is equivalent to 7h minus 6 na. Kaya tara man siya i-transpose na. So k is 7h minus 6. So muna ito ang equation 3. Okay. Next na. So natay x minus h squared plus y minus k squared equal r squared. This is the standard equation sa tuwang circle given ang atuang center hk. So kani siya. Sorry. Okay, so bali kaning mga x nato diriya ug y. Kaning x ug y nato, this is equation man siya sa circle na. Ang rule na to ani class, kaning meaning aning niya kanang x minus h for that. X minus h squared plus y minus k squared equals r squared na. So bali kaning h ug k mo nang center na. Pero kaning x ug y diri these are points along sa imuhang circumference na. Meaning kanang tamaan ba na? Tamaan sa imuhang circle. So meaning either kaning x ug y is na diri x ug y either na diri na. Basta along siya na sa imuhang circumference pwede diri na. Basta tamaan siya na mo ng x and y. Na siya gihatag sa problem no. So unsa daw equation ning duha ka line nga mo pass through sa kaning nga point daw no. Nga tangent po na niya atong mga line diri. So na siya point nga 2 3 no. So meaning kaning point 2 3 mo pwede nato siya ibutang diri sa x ug y no. Okay, kaya part man na siya no. Part ni siya murag locus ni siya no. Ang ginatawag na to locus of point. Appeal siya no. Appeal siya sa tamaan. So meaning appeal siya sa x ug y. Pwede na to siya ibutang dira. Okay, so ito lang timan na no, kaya ma-appreciate na na unya no, pagkain aning analytic geometry. Ano ko'y tricks nga ihatag ani. So we have 2 minus h squared plus 3 minus k squared no. So pwede na to siya ilapag diri no. X is 2, y is 3 no. Part man siya. Along siya sa imong periphery or circumference. So na kayo nani na. So we know nga ato ang na-derive sa equation 3 natay k nga 7h minus 6. Pwede nato siya ibutang dire. Ato siyang i-transpose dire. I mean i-substitute na. Substitute na. So we have 3 minus 7h minus 6. Yeah, squared na tani equals r squared. Okay, so di ba natay formula for the radius? So duha man to no. So bisag asa lang sa duha imong gusto pilion no. So for instance, ang equation 1 ang atuang ibutang. So kani atong pilion, pero pwede gud katong equation 2 no. So imo na pud siya i-substitute diriyan. So balay na kay ngunani na na. Okay, nakay ngunani. Kanya imo na pud ni i-substitute ang kaning k nimo dire no. Nakay 7h minus 6. So kaning k nato dire pulihan na pud nato na og 7h minus 6. So bali na kay linear equation in terms of h. Like nakay isa ka equation
in terms of h. Masolve mo ang h. Kasya man itanan sa calculator, so makuha na to ang h karon. So since this is quadratic, kay naka h squared, no? H squared. So nakay duha ka roots na makuha dire, no? The first one is 2. The second one is 1.2. Where we have 6 divided by 5. So na nakay values ang ang h. Excuse. So provided ang ato ang gikuha is katong isa, no? Ang h equal to, so bali makuha nimo ang k, no? Naman kay equation 3 which is 7h minus 6. Ato na ibalis ning h nga 2. So na kay 7 times 2 minus 6. So we have 8. No? Kanya ang radius, so kuha lang tab, sagasa lang sa duha, no? Ito ilapag. So na kay h nga 2. Kanya na kay k nga 3. I mean 8. No? Sorry. K nga 8, no? So karon na kay 5 nga radius. So na kay center 2 and 8 and then 5. So bali na kay equation karon nga x minus 2 squared plus y minus 8 squared is equal to 5 squared. Okay, so muna na imuhang answer. So karon kung kuha na to tong isa, katong duha man to ka roots, no? Katong 1.2 ang isa, so meaning 6 divided by 5. Nya kuha na to yung k, so na kay 7h minus 6, or we have 7 times 6 divided by 5 minus 6, so we have 12 divided by 5. Nya ato na po siya substitute karon sa equation 1 sa tuwang equation sa radius. So bali balis na to ang h which is 6 divided by 2, and then ato ang k which is 12 divided by 5, so natay makuha nga 1. No? So meaning natay duha ka possible answer. Ano? Okay, so we have x minus 6 divided by 5 squared plus y minus 12 divided by 5 squared and then equal to 1. So natay duha ka answer, possible answer para sa kaninga problem. Okay, another problem. So find the equation of the circle circumscribing the triangle determined by the lines x plus y equal to 8, 2x plus y equal to 14, and 3x plus y equal to 22, no? Okay, so bali mo na ito ang x plus y equal to 8. Kanya mo na ito ang 2x plus y equal to 14, and this one is 3x plus y equal to 12, no? So bali mo na nga triangle ang ato ang yung ginapasabot rin, no? Circle circumscribing the triangle. So bali mo. Unsa lang equation sa imong circle? So panala nato ni og point A, B, and then point C. So first, we need to compute for the point of intersection sa ato ang mga lines. Okay, so natay point A. So bali ato ang i-calculate ani is kaning x plus y equal to 8. And then this one is 2x plus y equal to 14. No?
So again, matulang tayo ng mode equation. Niya tayo pang input dito no, sa A, B, and C. So bali, makuha na to ang point of intersection na 6 and 2. Okay, so na tayo 6 and 2 dali no. Next is kaning point of intersection sa atong point B. So same process katong gi-perform na to last time. So we have x plus y equal to 8 and 3x plus y equal to 22 no. So again, napag napunta ni sa mode equation. So natay coefficient sa x ug y. So A, B, and C. Ayan na. And then, makuha na to ang point of intersection. So we just need to solve two equation to unknowns. So natay 7 and 1. Next is kaning point C. So ato ang gina-consider is kaning line na to nga 2x plus y equal to 14 and 3x plus y equal to 22 no. So again, two equation to unknowns. So natay ma-solve na point of intersection, that is 8 and -2. Okay. So anyway, kani sila yung handle sa mode equation. So sa point A, ano ito point B, and then point C na. Okay, so ato mapansin diri so ang idea ni is since ang ato ang point A, point B, and point C is within sa ato ang locus, no? Locus of point. Meaning na-touch siya tanan, no? Meaning mapass through siya, no? Magihan siya sa imuhang circumference or periphery sa imuhang circle. Meaning, sa general equation sa imuhang circle, pwede nimo siya ipangbutang dire na. Kay kaning mga x, y diri that represent points kanang mupass through, no? Or maagihan sa imuhang circumference, either bisag asa sila na, as long as maagihan niya, that is x and y no, sa imuhang circle. So meaning, pwede na to ipang substitute ang kaning mga point of intersection nato diri no, sa general equation. So kung unahon nato ning point A, so nakay 6 and 2, so ato na siya i-substitute diri no. So kaning mga x diri is 6, nya kaning atong y diri is 2. So, bali na kay 6 squared plus 2 squared plus 6, 2, and f. Okay? So, 6 squared plus 2 squared plus 6d plus 2e plus f equal to 0. So, na kay 6 squared plus 2 squared, that is 40 plus 6d plus 2e plus f equal to 0. So, this is your equation 1. So next is ang B. No? So for B, we the same process. Ato na po i-substitute since magihan magud siya, pass through siya gihapon sa imong circumference. So we have 7 squared plus 1 squared plus 7b plus 1e plus f equal to 0. So we have 50 plus 7d plus e plus f equal to 0. So na kay equation 2. 7d plus e plus f equal to -50. And then sa point C, again, mupass through siya sa periphery, sa imong circle. So we have x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equal to 0. So we just need to substitute 8 for x and -2 for y. So therefore, we have 68 plus 8d minus 2e plus f equal to 0. So nanatay equation 3. ed minus 2e plus f equal to -68. So natay 3 equation 3 masolve na to ang problem. So kumbaga nakadiri sa imong mode equation anya kaning 3 unknowns, 3 equation. So kabulotang ngayon naman na siya. Nakay tulo ka point of intersection. Yan, nakay general equation. No? So, bali, mahulugan ni is kaning A, coefficient D, B, coefficient E. Unya, ang imuhang F is kaning sa C na part. So, kaning D diri, mo ni siya, no? Pero ato siya ipang transpose diri, no? Kay magbutang ng tag-value, no? So, kumbaga, ang X na to diri is 6. So, nakay 6. Unya, ang B will be Y, 2. Diba? Kanya imong C kay always 1 kay F man. So bali ang pattern ni sa Caltech is 6 2 6 2 1 kanya
Buta na po ka 7, 1, nya always 1 yung gani. Nya next kay 8, negative 2, then always 1. Next is kaning sa D na pud na magbutang. Okay, so diri we have x squared plus y squared. So bali negative kaya ito man siya i-transpose sa PCAS. So x squared plus y squared. So na kay 6 squared plus 2 squared. So again, negative sign indicate nga ako siyang gibalis diri sa PCAS side. Okay na tana. Next. Kani. So negative na pud sa x squared plus y squared. So ato lang ilapag ning 7 squared plus 1 squared. So negative sign again gi-indicate nga ato siyang gibalis like ato siyang gibutang sa right side sa equal sign. Next. Ano siya 8 then negative 2. So bali na kay negative sa kani 8 squared plus kani squared. Make sure lang na i-close nimo siya kaning may mga negative i-close din na nimo. Okay. So okay na tani and equal na. So na kay D nga negative 6, E nga 4 and F nga negative 12. So na kay D, E, and F. Okay? Una itong na-solve riya. Negative 12, 4, and 6. So na kay equation karon sa imong circle. X squared plus y squared plus dx plus ey plus f. So therefore the answer is x squared plus y squared minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0. So muna niya ito ang answer. Okay, ba? Saan mag-solve na ako na? Center. Okay, kuha po na akong area ni. Sige, ito nang tiwasan. So, dito sa itong equation sa center, pero humana na ito ang problem na. Wala nang ipangayo sa problem. Ato lang siya i-extend. So, for instance, gusto na ito kwaon ang center sa ito ang circle. So, di ba ang rule kay negative lang negative sa D divided by 2A. Nya, kaning diriya is negative E divided by 2C. Nya, kaning diriya is H squared plus K squared minus R squared. So, bali, ato ang D kay negative 6 man. So, meaning ato ang H kay negative 6 divided by negative 2. So, ato ang E kay 4. Nya atong F kay 12, negative 12. So this one is equal to negative 2H kay 1 mong guding dire So like, kung 1, so murag yun na nila So nanatay H which is 3. So this one is equivalent to negative 2K. So natay K nga negative 2. And then this one is equal to H squared plus K squared minus R squared. So nanatay R which is 5. So the standard equation is x minus 3 squared plus y plus 2 squared equal to 5. So if ever lang ang gihatag sa choices is naka standard equation, dili general form. So muna yung atong nakuha ng mga point of intersection. So pwede po nato kuha ng mga distance Anyway, ako naman siyang solve So, ang distance AB, ako naman sa ako na yung lock naman, skip na ako napakita na ako last time katong sa triangle lang. So, ako na siyang skip. Okay, so ato ta sa next nga conic section, which is ellipse. Okay, so sa ellipse is muna ito ang mga element nga makita mga component niya. Okay, so bali muna ito ang ellipse. So na siya radius nga duha So na siya radius A o kaning radius B So ang kaning nasa major axis mo tong A Okay, mo ni siya Ang nasa imuhang minor axis mo tong B.
So napunta ginatawag nga C na. Ang C is the focal distance. So kung nakay focus diri niya focus, so gikan sa gikan sa center rather, gikan sa center padulong sa focus, that is C nga distance. Okay? So C ni siya, C kuning pikas no. Equal na silang duha. So mo nang ginatawag nato nga directrix no. Kani siya. So ang distance sa imong directrix padulong gikan diri sa center, that is labeled as D na. Okay? Sige. So natin ginatawag nga length of major axis. That is ang length sa major axis kana ang gikan sa vertex to vertex. So meaning A plus A na, 2A na. Sa mingon po ng problem, length of semi-major axis, meaning katong A lang na siya, no? So meaning this one is semi-major, no? Major is the overall. So napuntay length of minor axis, meaning vertex to vertex na punta na, vertex mo punta yung dire, no? So this is 2B, no? So bali semi-minor na siya dire, semi-minor punta yung dire. Okay, so we have semi-major and semi-minor. So ato nang timanan sa ellipse, ang A kani siya is always greater than B. Always greater than B. So bali ang A is always nasa major axis. So ang general equation sa ellipse kay kanina. So na kay the same sa sa circle, ang kalainan lang jud is ang A and C kay dili equal. Ang A and C dili equal, mo nang gibutang nato siya dire. So the standard equation is x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equal to 1. So bali this one is at center hk na. Kaya na siya h, na siya k. So again, pwede ka po na ito gamitin ng formula nga kanina. Negative x kung x niya, x po na rin. So negative d divided by 2a and negative e divided by 2c. Pwede na ito na siya gamitin rin sa ellipse. And then we have also another standard equation na at origin, no? Meaning wala siya h and k. So bali ang h kay 0, ang k kay 0 at origin. So we have x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. So kaning C na to diri, focal distance na siya formula na. So we have a and a semi-major multiplied by eccentricity. Kanya kani siya is A divided by E. Okay, so pag C, product. Okay. Pag D, division. No? So basta D, divide na. Basta D, divide na. So meaning katong C kay multiply na. Sa ato lang timanan, kaning basta D, divide, ang C kay multiply for sure. Okay, divide naman ang D. So mula na to ang murag para memorization way na para memorize di lang ta ma-reshuffle na ninduha na kasi itong times kasi itong divide sila. So ang directrix, so D divide na, so matic C is multiply. Okay, so napud tay relationship between aning A, C and B na. So makita natin adiri sa kaning triangle nga atong ma-generate dire. So diri sa center, sa focal distance, ug diri sa vertex sa diri sa atong minor axis. So kung kani siya kay B, kani siya kay C, kani siya nga distance is A na. Kana siya na. That's why natay relationship or natay another formula sa ellipse no, na A squared equals B squared plus C squared. Okay? Sige. So kaning within kaning vertical distance diri sa ato ang focus no. Muna ginatawag nato nga latus rectum. No? So napo na siya formula na. Latus rectum, that is twice a b squared over a na. Meaning considering the overall, so meaning kani siya kaning f21, that is b squared over a lang na siya no? Dili pud sa baba, b squared over a, meaning symmetrical ng duha. So for the perimeter, we have 2 pi square root of a squared plus b squared divided by 2. And for the area, we have pi AB. Mura siya pi radius, niya radius. No? So radius A, niya radius B. So pi AB.
perimeter is mura siya 2 pi r pero average. So murag average ni nga radius. So a squared plus b squared divided by 2. Yeah, square root. Wala na. So mo to sila no ng mga formulas ang nadiri sa ato ang ellipse nga under sa analytic geometry. Okay, so mag-solve tag problem. So find the major axis of the ellipse. So we have x squared plus 4y squared minus 2x minus 8y plus 1 equal to 0. So natay given na choices. So ang bilang dyan nato kalimtan is the completing the square. Okay? Di dyan nato na kalimtan. Kaya imagine niya siya ang ato ang pinaka-basic nga pamaagi. No? Nakuha na to ang mga element aning ellipse. Okay? So we have x squared plus 4y squared minus 2x minus 8y plus 1 equal to 0. So again, ang rule kaya ato i-combine ang mga x o kaning mga y. No? So we have x squared minus 2x then plus 4y squared minus 8y then plus 1 equal to 0. So pag nana kayo na ni, ang atong rule, ito siyang i-divide by 2 unya e squared na to. No? Divide by 2 unya e squared na to. So bali mahulugan is na kay x squared minus 2x plus 4y squared minus 8y. Ako ba rin siyang i-transpose na? So negative 1. Okay, so karon is akong gi-factor out ang kaning diri napanitay rule no? So dapat before ka mag-squared no? Before that, make sure lang nga x squared lang yan dire. Yan dire kay y squared no? Before ka mag-factor out. I mean before ka mag-completing this square katong mag-divide by 2 nya i-squared nimo. Okay, so dapat may establish sana siya na. So bali nanakaanay na x squared minus 2x then plus 4 times y squared minus 2y. So pag iunahan na I think ready na kaani mag completing the square. So karon mag-divide ka by 2. Okay? So 2 divided by 2 nya i-squared nimo. Nya prani na kay 2 gyapon dire. Divide na po nimo nag 2 nya i-squared nimo. So karon kani siya imo lang kopyahon this pikas no kay supposedly dapat mo minus pa kani. So imo siya i-transpose so mura gi-copy lang nimo. So plus 2 divided by 2 squared then this one is 2 divided by 2 squared no. Pero napa mag-way 4 no. So dapat appeal na siya i-transpose nimo dire. So 4 times 2 divided by 2 squared. So diretso na no. So bali na kay kung imo na siya i-factor out so bali x niya ang value ani no 1. So x ani niya iyang sign niya unsa din dire. So x minus 1 niya always squared no. Kay completing the square man plus 4 no. So kopyahon nimo ni y minus niya value ani 1 no. So 4 times y minus 1 niya squared na pud nimo. Kanya kani siya imo ato ni computon. So that is 4 no. So negative 1 plus 2 divided by 2 squared plus 4 times 2 divided by 2 squared. So that is 4. Okay. So we have now x minus 1 squared plus 4 times y minus 1 squared equals 4. So ato ni siya i-divide tanan by 4. So natay x minus 1 squared divided by 4 plus 4 times y minus 1 squared divided by 4 is equal to 4 over 4. No? So bali na natay standard equation na x minus 1 squared over 4 plus y minus 1 squared over 1 equal to 1. So ato na bud ni i-squared. Kanin dire. So bali para may 4 so that would be 2 squared na. Kanin dire. Kanya kani kay 1 squared. So bali ang a kani siya is a squared man na. So a squared is equivalent to 4. So bali ato ang a kay 2. So ang gipangayo kay major axis man na. So meaning dapat twice ani na. So the answer would be 4. So atong b kay kanina b squared equals 1. So atong b kay 1. So atong length kay 2a na. Okay, major axis of the ellipse meaning katong overall ng vertex to vertex 2a. So dapat ang answer is 4. So say malipat pa dani no kay nay 2 diri nga answer basing kani atong pilian no. This is just the length of the semi-major. Kani ang major axis dito.
4. So, mo na siya. No? So, natay A nga 2. So, balita, major axis is 4. Okay, so, okay, next problem. So, find the area of the ellipse shown. So, dimension are in meters. So, what is the equation of ellipse? So, sa daw ang equation sa ellipse, given ang distance sa vertex to focus, we have 2. Nya, focus to vertex, that is 10. Okay, so we know nga vertex to vertex, this is 2a, no? So, meaning, masolve na to ang a, no? Kaya naman tayo 2 plus 10. So, therefore, natay 2a, which is 2 plus 10. So, a is 6. So, natay major. So, this one is 6 meter. So, bali, makuha na to ang focal distance, no? So, the focal distance na kay 6 diri, na kay 2. So, meaning this one is 4. So, kaning B na pod, no? Diba naman tayo triangle nga relationship aning ellipse? So, na kay 4 diri, na kay A nga na-compute, which is 6, no? So, pwede natin gamiton ang A squared equals B squared plus C squared. So, bali, na kay 6 squared is equivalent to B squared plus 4 squared. So, na kay B karon nga 4.472. So, B is 4.472. So, the area, since di pangayo sa problem is the area sa atong ellipse. So, masolve na natin yun. Natay A, natay B. So, therefore, the area will be pi AB. Mura siya reduce sa circle. Sa circle, na kay R, na kay R. No? So, that's why pi R, no? Or pi R squared. So, bali kung ellipse, that would be pi AB. So, pi AB na kay A, na kay B. So, masolve na nato ang problem. So, we have pi sa 6 times 4.472, we have 84.295 square units. So, muna to siya ang ato ang answer. Okay, so anyway, ang gipangayo kay area, no? So kung gusto na to kuhaon ang the equation of ellipse. Napalay, no? So unsa daw ang equation sa ellipse? Okay. Wait lang. So, meron ko lang pang given. So, kung nag-0-0 siya dire, mga tanong silang original problem. So, naman tayo.
Okay, so kuha na po nato ang equation sa ellipse ani. So nanatay A, nanatay B, nanatay C, which is 4. So nanatay area nga 84.295. Okay, so given na siya na. So we have 0, 0 as origin sa ato ang ellipse. So kung 0, 0 ato ang focus, niya naman tayo focal distance nga 4. So kung 4 ni siya, so meaning this one is negative 4, 0. Negative 4, 0. Okay? Okay, 4 man eh. So natay center na. So ato na siya ilapag karon sa ato ang standard equation. So natay h which is negative 4, natay k which is 0. So atong equation sa ellipse, we have x minus h squared over a squared. Kana to ang gamiton, no? Kung asa tong a is always greater than b, no? A is always greater than b. So ang ato ang a kay 6 nya kani kay b, no? So always magtandem ni sila, no? Okay, so bali major axis kay along x. Okay, so dito po nimo ang a, no? So kung imo ang major axis kay along y, okay, kung along y ang imong major axis, so ang imuhang a ani kay mabaliktad na siya, no? So na kay x minus h squared over b squared, pangingon na ni, plus y minus k squared over a squared equals 1. Pangingon na ni. Bali ang imuhang y-axis ang medyo pahaba, no? So nga nang may tabo, no? Okay, so ito lang ni siya panglapag. Natay a, natay h, natay k, natay b. So natay x plus 4 squared over 6 squared plus y squared over 4.472 squared equals 1. So moto siya ang ato ang answer. Okay, so another problem. So again, this is ellipse. So atong orbit kay naka-elliptical man na siya, no? So part ni siya sa ellipse gyapon na problem. So again, this is passive board exam. So the orbit of the Earth is an ellipse with the sun at focus. Okay? So ang sun is nasa focus. So the semi-major axis is 93 million miles. 93 million miles. The eccentricity is 1 over 6. By the way, mo na eccentricity sa ato ang orbit jet, no? Sa ato ang Earth. Okay. So find the greatest and the least distance of the Earth from the Sun. So unsa daw ang pinaka-layo nga distance sa atong Earth? Ug unsa ang pinaka-duol nga distance sa atong Earth? So muna ito ang focus, ang Sun. So meaning natin center diri na pud tay focus dire, no? So ang atong semi-major is 93 million miles. So muna ito ang C. By the way, 93 million miles is equivalent to 1 astronomical unit. So we label it as A, yun, no? Pang nasa rapod nga unit. So anyway, ang problem is given is 93 million miles. So that is equivalent to 1 astronomical unit. Okay. So mula ni karon, we have A which is 93. So natay formula for C, na? Diba D man eh. Pag D, pag directrix, pag D divide, so ang C is product. So na siya given nga E. So ang E sa ato ang orbit, no? Sa Earth is 1 over 60. That is given also in the problem.
So bali 93 times 1 over 60, so that is equivalent to 1.55. So bali ang distance ani gikan sa center is 1.55 million miles. So natay A plus C, no? So we have 93 plus 1.55. So natay 94.55 million miles. So muna na siya ang answer, the greatest distance. So the greatest distance is when the Earth is at the kaning-kaning nga point, no? Vertex. So ang less kay kaning dire, no? Dool siya dire. So the less distance is A minus C, no? So naman kay A dire which is 93 na kay C nga 1.55. So bali 93 minus 1.55, that is 91.45 million miles. Muna siya ang less nga distance. So natay other term aning greatest distance ug less distance, na sahay dili mo gamit og ingunani nga term ang examiner, na so sahay mo gamit siya og apilyon nga word, na kanya kani kay perihilyon, na ang iyang gamiton nga word, na okay. So ato lang timanan, na so greatest distance basta A apilyon, kanya P is perihilyon, okay? This distance. Pag mo na nga ito ang gina-consider, so kumbaga mo na siya ang Earth. Kanya ang gatuyok kay kanina, morning moon, kana siya. Kung mo nang gatuyok, kanya Earth ang ito ang nasa focus, lahi ang term na, for the greatest distance, na apogee, kanya diri kay perigee, na muna yan term, na. Pero anyway, the same sila, no? A, kanya P. Okay? So, manggawas na siya ng mga term basta moon ang involved, moon of Earth. No? Pero pag Earth and Sun, si apilyon o si perihilyon ang manggawas nga term. No? So, sa dili mo gamit ang examiner ang ginani nga term. So, at least, kaila lang tana nila. Okay, so facts, no? So makita natin din siya sa www.space.com. So in early January, Earth reaches its closest position to the star, no? Meaning referring to sun, no? Star meaning sun, no? Yellow star. So astronomers call this point perihelion, no? And at this time, Earth is about 91.4 million miles, no? So imagine, no? Gisolve mo siya karon, no? 91.4 ang imo na compute. Away from the sun, according to NASA. No? So, piniling through NASA nila. Compute na may nag-orbit na nila. So, that is January. No? So, may tabo nga ang Earth daw is closest sa sun pag early January. No? Pero ano, ulan nun kayo. No? Dapat, tama. No? Ulan nun siya kayo kay grabe mo evaporate og tubig. Grabe mo evaporate ang ato ang ocean. No? Kay grabe mo siya kadulay sa kwan, kalayok. No? Oh, so half a year, okay, like 6 months, no? After perihelion, the Earth reaches its farthest distance from the sun, referring to yellow star, no? Which is called aphelion. Okay, so muna siya ang greatest distance. So at that moment, the planet is approximately 94.5 million miles. Imagine, gisolve mo siya karon, ha? 94.5 million miles from the sun. So aphelion occurs in early July. Okay, basta July, no? So, bali January, July, no? Puros G, no? So, perihelion and aphelion average out to about 93 million miles. So, muna siya, no? Kaning 1 astronomical mile. So, again, this is taken from, this is according to NASA, no? Okay, so ito lang ito timanan, no? Aphelion, perihelion, apogee, perigee, no? Okay, so next nga conic section is the hyperbola. Hyperbola. So muna po din mga term nga involved sa hyperbola, no? Nasa yung nadugang kaning asymptote, no? Asymptote, okay? Kanagong ang curve is pwede mo dool jud sa iya, pero never jud siya mo cross. Never siya mo cross. Okay? Kanang, kumbaga,
pwede yung guys sila, close yung guys sila, no? Close yung kayo, pero tama lang dyan dira, no? So that is asymptote. So, basin na may mga ka-asymptote ka, no? Kanang close pero bawal. Nakakutob, no? Ngana ba, no? So that is asymptote, no? So again, na siya vertex. Muna ito ang curve. Vertex na siya focus, no? Kanya natay focus niya, vertex. Nadiri atong center, no? Nadiri atong center. Nadiri atong directrix. Directrix is always pagawas sa imong curvature. So marang yun nanin. Muna imong curvature, nasa diri sa gawas, no? Never siya sulod. Dili, pratong sa ellipse, mapansin na to. Nagapon diri, no? Pagawas siya, no? So, nadiri ang directrix. So kung naitabuan ang directrix kay duol kayo sa center sa imong hyperbola. So napud tay ginatawag diri instead na major o minor, ang term ani sa hyperbola kay transverse and conjugate. Transverse meaning major axis, conjugate meaning minor axis. Mo na yan term, no? Ambot nga nung gilahi nila, no? Pero mo yan term, no? Transverse axis for major axis, conjugate axis for minor axis. So again, the same lang gihapon, no? So this one is B. Okay, this one is B. This one is A, no? Makita nimo ang A is always the distance between center to vertex. Same sa ellipse, no? Center to vertex. No? So C is ang B kay kani, ang A kay kani, no? So ang kaning distance atong directrix from center gapon na. So distance to directrix, that is D. So ang C kay kani, no? Focal distance. So center to focus, that is C, no? Kanya mapansin nato kaning vertical line connecting kaning inline sa atong focus na kay point 1 and 2, that is latus rectum gyapon. So ang general equation sa hyperbola kay EX squared minus CY squared plus DX plus EY plus F equal to 0. So lahi sila, dili pareho ang A and C, kanya opposite ilang sign. Automatic hyperbola na siya, no? So ang standard equation niya, the same lang gihapon, almost the same siya sa ellipse. Malahi lang jud kay negative dire, no? Kung positive ni siya, ellipse ni siya, no? Pero negative ba ni siya, so this is hyperbola. This is at center HK. Nya pag center HK lang, kaning center HK, kaning H na to is pwede gapon na to gamiton tong formula nga negative D divided by 2A, no? Nya ang K kay negative E divided by 2C, no? So gabi siya gamit yung formula for kaning shortcut nimo. Ang imong abscissa and ordinate na or center. So at origin, so matanggalan ning H ug K diri, so mura dyan siya ellipse, na mahimo lang dyan siya og minus dire pag hyperbola. So pag plus ellipse, pag minus hyperbola. Always din sila magkalaban ng diyan, no? But nga na, no? So length of transverse axis, so dyan sila nagkabati, no? So ang length sa atong transverse axis is same sa major axis. So we have twice sa A. Kanya ang atuang conjugate kay twice sa B. So bali na po na siya ginatawag nga semi-transverse o semi-conjugate. So A and B. So the same formula ang directrix. So pag D meaning division, pag meaning ang C kay product, no? So C is A E, D is A divided by E. Okay? So bukin natin divide pag directrix na, no? So napuntay triangle gyapon dire, no? Nga makuha. So bali ang imong triangle karon kay lahi, no, sa ellipse. So kay kani siya is A, kani siya kay B, no? So meaning kani siya kay C, no? ABC man yun na, always na tandem ng tulo, no? So kung kisa tong nawala mo tong dire sa hypotenuse na para dili siya manan. So kung A ni siya o niya B ni siya, so C bali ning dire. Okay, kaning hypotenuse, no? So bali naka-equation nga C squared equals A squared plus B squared, no? So lahi siya sa ellipse, no? Kay ang hypotenuse ang A, no? Nya kani kay B o nya kani kay C, na. Okay. So na po tayo ginatawag ng latus rectum. Again, latus rectum is 2B squared over A. Tumawa sila, no? Muna yung mga formulas ang need na to i-memorize or i-familiarize.
Okay, so ang pangutana diri is find the eccentricity of the curve 9x squared minus 4y squared minus 36x plus 8y minus 4 equal to 0. Again, di na ito kalimdan ang completing the square. No? Kaya mo dyan na siya ang pinaka-basic na dyan na makasolve tag problem sa mga conic section. 9x squared minus 4y squared minus 36x plus 8y minus 4. So itong buhatan na ni kay ato gyapon siya i-grupo na. I-grupo na ang mga x, i-grupo na ang mga y na. And then ato ang rule dapat ma-factor out nato na mabinlan lang jud ta og kaning x squared nya y squared. Para maka-proceed ta sa completing the square. So i-factor out natin so na kay 9 multiplied by x squared minus 4. So that is equivalent gyapon na ni. Kanya, i-factor out natin ng negative 4 diri so negative 4, then y squared minus 2y. So, the same siya ani og kani. So, this is equal to 4. So, meaning, na kay x squared diri na napog kay y squared. No? So, pwede na ka mo-proceed sa completing the square. Okay, so, again, ang pattern is, kalimitan sa nimong sign, kani siya, i-divide nimo og 2. Kanya, i-squared nimo, no? Ano na dyan yung pattern? Kanya, kaning diri 2, so 2 divided by 2, kanya squared nimo. Okay? So muna imong buhaton lang diri. Then diri kung unsa tay imong nadugang diri imo siyang ibalis diri na or imo di siya ibalis. I-copy nimo siya na. So bali kun kay 4 divided by 2 squared, so multiplied by 9 kinapa man So imo na siya i-duplicate diri na. Kay supposedly dapat mo minus pa kana diri. Pero mo jud siya originally na. So plus 9 times 4 divided by 2 squared. Kanya, kani siya. So, nakay negative 4. Kanya, times 2 divided by 2 squared. So, meaning, okay na kanin, ha? So, this is completing the square. So, guna-una, factor out, no? Kaya ang pattern is diretso na, na? Diretso na ang pattern, Anyway, ako lang siyang simplify dire. So, ang pattern, kung x squared, kanya, minus 4x plus 4 divided by 2. So, kanila itong kaon, x, niya, minus, niya, kaning 4 divided by 2, 2. Okay. So, itong x minus 2. So, muna na siya, no? Niya, square din na siya diretsyon. Alam ni kalimit din, okay, apil mo na. So, 9 times x minus 2 squared, niya, minus 4, niya, kanina po, no? Y minus 2 divided by 2, 1. Okay, so, y minus 1. So, y minus 1. Niya, squared din mo, no? Kaya kanina siya, y minus 1 squared is equivalent na siya, Okay, so we have negative 4 times y minus 1 squared. And then this one, using our calculator, that is 36. So divide natin ni karantanan by 36. So we have x minus 2 squared. 9 divided by 36, that is 4. 1/4. So minus sa y minus 1 squared, 4 divided by 36, that is 1 over 9. So therefore, this is equal to 1. 36 over 36. So, ato na siya i-square na pod, na? Square root na to. So, we have 4 is equivalent to 2 squared, 9 is equivalent to 3 squared. So, na kay standard equation na x minus 2 squared over 2 squared minus y minus 1 squared over 3 squared equals 1. So, bali na kay a nga 2, na kay b nga 3, then na kay formula, diba? Katong c squared equals a squared plus b squared. So, pwede natin na siya gamitan dire. Na kay A nga 2, na kay B nga 3. So, therefore, we have C which is 3.603 na. So, meaning, ma-solve nimo ang eccentricity na. So, C equals AA. So, we have 3.606 equal to 2 times E. So, E is 1.803. So, na kay answer na. So, we have 1.803. So, muna na ito ang answer. So anyway, muna yung tagway na sa equation. So kung asa tong positive, for example kanina, 9x squared niya minus 4y squared. Kung asa tong positive nga sign, dito siya mo open. Nabaliktad na siya. Should be x niya kanina mo. Okay, so kung asa tong x, dito siya mo open.
Okay, so mo to siya na. So we have eccentricity nga 1.803. Okay, so actually pwede man nato i-shortcut ni na. Kung gusto nato kuhaon ang center like kani. So ang center ani kay x minus 2 equal to 0, so bali ang h kay 2 na. So natin formula, di ba, nga negative d divide 2a na. So inig-calc na to ni. Ito lang i-diretsyon po no. Ang c pod, ang k, negative alpha e divide 2 nya alpha c na. Inig-calc na to ni. So natay d nga negative 36. Kunya natay 9 na. E is 8. Kunya natay negative 4. So natay k nga 2. Nya natay natay h nga 2. Nya natay k nga 1. Okay. K nga 1. Kaning a and b, square root lang na siya na sa imuhang a and c. Kung kinsa tong may negative mo timong a. Kinsa tong may negative. So bali kaning diri ang may negative is kaning c. So meaning that is negative sa c mo ni ako ang a na. Kinikal na ko ani. I have negative 4. So mo ni ako ang a. Kanya kinsa tong walay negative nga sign, so mo to ako ang b. Kani siya na. Kana. So 3. So bali na kay a nga square root lang ani. So na kay 2, nya na kay 3 nga na kay b nga kanina. So which is the same ani. Kaning 2 nya 3. Okay? So always ingon na no. Basta hyperbola. Square root lang ani, no? Basta imong tuwan ang kinsa tong negative mo tay mohang transverse semi-transverse axis. Kanya kinsa tay mong positive mo tay mohang semi-conjugate axis. Shortcut ni pamagi. Then once na nakay A and B, so I think pwede na kang proceed din dire. Okay, next problem. So find the equation of hyperbola having its center at 0, 0, one vertex at 6, 0, and the asymptote has an equation of 3y minus 4x equal to 0. So natay asymptote karon nga na siya equation nga 3y minus 4x equal to 0. So bali 3y equals 4x. So y is 4 divided by 3x. So bali mo ni siya na 3y minus 4x. So increasing siya kay positive man imong slope. So ang slope sa atong asymptote is 4 divided by 3. So butan nato mo nitong center which is at 0, 0. Okay, so nadira to ang x-axis and y-axis. Butan nato mo nitong vertex na. So again, that is also given. So we have 6 and 0. So nadira to ang curvature na. So meaning dapat na siya asymptote. Do man nakabuok no sa hyperbola. So ako na itong isa ka curvature. So unsa daw equation na nga hyperbola? So ato ang semi-transverse ani kay 6 no. Kay na naman gani no? Like na kay 0, 0 nya na kay 6, 0. So meaning ang kaninga distance is 6. So na kay semi-transverse. So natay slope ani nga 4 divided by 3. So meaning kung ang ato ang A kay 6, so atong B kay masolve na to no. So we have 4/3 times 6. Okay? 4/3 times 6. Y equals mx. Diba? Y equals mx. So meaning para ma-solve nimo ni nga y, ang slope lang ani niya which is the grades niya which is 4 divided by 3. So na kay 4 divided by 3 times ang iyang x which is 6. Or you can use kanang tangent, no? So tangent theta diri so meaning slope niya no. So na kay 4 over 3 is equivalent sa b over d, opposite over d adjacent which is 6. So na kay b. B is 8. So 8 din siya na.
siya. Tanggal. Help Jim. Okay na ta sa A and B. So na natin B, which is 8. So ang standard equation, so since this is center, no? At 0, 0, so meaning ang standard equation is katong walay h and k, no? So natay x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. So ato na i-substitute. So a is 6, so 6 squared, then ang ato ang b kay 8, so 8 squared. So x squared over 6 squared minus y squared over 8 squared equals 1. So muna to ang ato ang answer. Okay. Last nga conic section is the parabola. So ang parabola is na siya yung unanin, no? Muna yung parabola. Okay, so bali na siya vertex, na siya vertex HK. Wala siya center, no? So bali ato ang vertex ato ang ginatanawan eh. So ang vertex na dito ato ang H and K. Okay, pero dili siya center, no? So vertex ni siya. And then this one is focus. So ato lang timanan, one property sa hyperbola is ang focal distance is equivalent sa directrix distance. Equal sila, no? So kung A ni siya, A po din dire. Directrix mo no? So this is curvature, gawas always ang directrix. So bali ang imuhang directrix o ang imuhang A kay equal. Ano man, no? We know nga ang formula sa directrix basta D division, no? Meaning divide, no? So we know ang E sa parabola is always 1 man. So that's why equal siya sa A. Okay? So anyway, ato lang timanan nga one property na dyan na yan, no? Nga ang kani siya nga distance, focal distance is equivalent sa directrix distance. So natin general equation sa parabola. We have EX squared plus DX plus EY plus F equal to 0. So pag-ingunan ni, ang iyang buka kay nasa Y. Okay. Nasa Y ang buka. So ang standard equation is x minus h, bali na siya vertex, na siya vertex h and k. So x minus h squared equals plus minus. So plus pag open upward, minus pag open downward. Okay. So plus minus 4a multiplied by y minus k. Na? By the way, kaning 4a, this is the length sa ato ang latus rectum sa parabola. Okay. Bali diri nato na siya makita, no? Kay kanina magud siya is 2a. This one is 2a, no? So bali ang 4a kay kanina siya. We call it latus rectum. Yeah. So basically this one is latus rectum. So if ever asked, automatic 4a na siya na latus rectum. So this is at center HK, no? So murag mo na siya ang game mo na tong center ang vertex. So, kung wala siya, no? At origin, meaning kaning diriya, instead na diri na siya diriya somewhere, punta na to origin niya siya, no? X and Y, so 0, 0. So, mawala lang niya siya, no? Kaning H and K. So, X squared equals plus minus 4AY. So, we use plus pag kato, no? Curves open upward, and minus pag curve opens downward. So, this is the latus rectum. 2a, no? So latus rectum is 4a. Eccentricity is always equal to 1. So the formula for C, which is A and E, so natay C gyapon nga equivalent sa A. So meaning ato ang focal distance is equivalent to A gyapon. And then directrix is equivalent to A. Okay. So ato lang timan-an kaning diri diba na kay EX squared plus DX bali wala kay CY squared, no? So bali sa formula kaning sa center H and K ang pwede na nato magamit kay kanina negative D divided by 2A.
So di na to pwede gamiton tong negative e divided by 2c, no? Kaya may c dire, o may cy squared na. So kanilang ang pwede na to magamit. So ang k medyo haba siya na. Na kay d squared minus 4ef divided by 4aa. Muna yung formula, medyo pahaba lang. So the focal distance a, that is negative e divided by 4a, na. So na shortcut na po, na. Pag solve ni mo focal distance, that is just kani negative unya divide 4a, na. So dalaga naman na. Okay, so instead na 2, 4 na ni siya, no? Nya instead na d, e siya, no? Yung gamitan, that is focal distance. And then, pwede na to gamiton ang squared property of parabola, no? Since this is parabola. So, katong y sub 1 over x sub 1 squared equals sa y sub 2 over x sub 2 squared. Pwede na to ni gamitan sa parabola. So, ato lang timan Andrea is ang x ang na-i squared, na. Okay? Kaya naman is squared na ang x. Okay? So, siya dapat ang na-i squared, na. So, dali na po timanan kung asa ang buka, na. Like, katanawan mo ang buka niya. Like, kani. So, kung mag-horizontal line test ka, horizontal line test, no? We call it horizontal line test. So, pag ato ni siya abot nga ng horizontal line, so, for one value of y, this is y, no? For one value of y, na siya duha ka value sa x. Okay? So, meaning, ang x ang naiduha ka value. Ang y ang isa lang. No? So, that's why y over x squared, no? Y over x squared. Siya po nang na-squared din. Ang y ang wala. No? So, meaning, ma-check natin na by horizontal line test. But, so, if ever lang, no? Sa akin magod, ma-reshuffle kasi itong naka-squared kasi itong dili. No? So, talang dimanan is the horizontal line test. So, ang kani siya is, ang buka niya is along sa x-axis. So, ang A ang wala dire, ang C ang naa, na. So, na kay C, y squared, plus dx plus EY plus F equal to 0. So, ang C ang naibuka. So, ang ato ang ginagamit sa kanina is the vertical line test. Like, buhat lang ta dire o vertical line. This is vertical line test. So, kung ato na yung tanawa, no? So, for one value of x, nakaiduha ka value sa y, na? Nakaiduha ka value sa y. So, meaning, ang y ang naay squared, ang x ang wala, na. So, sa imong square property of parabola, dapat ang y ang na-squared, ang x ang isa lang. Okay? Which is very obvious po, kung equation po lang itong tanawon, siya po lang na-squared din, na. So, meaning, ang y ang na-squared, ang x ang isa lang. So, napag-hapon tayo mga standard equation. So, ang y na po ang na-squared, no? Kagay na is ang x minus h itong dire, no? Karon ang y minus k squared equals sa plus minus 4x minus h. This is at center h and k. And then, kung set origin, 0, 0, dapat din siya center, should be vertex. So, y squared equals plus minus 4ax. So, again, plus, kung open siya to the right, balik, going there, negative pag baliktad na. So, again, this is latus rectum. So, this is 2a, 2a. This is a, and then this is a. Okay, so eccentricity is always equal to 1. So, c is also a, and d is also a. Pag ng tanawon is kani siya ang naa, na. So meaning sa formula for the calculation of center HK, ang k lang ang pwede nato i-solve diretso atong formula nato, na negative e divided by 2c, na. Ang h medyo pahaba, no? But the same pattern sa kagayina, no? So like kanilang siya e squared minus 4cf divided by 4cd. Okay? Same pattern. So, ang malain lang kagay na is, instead na E ug C, ang ibutang diri kay D ug A. Kay may present. Karon ang present is si E ug C.
So, muna itong formula karon to calculate for the center nila, H and K, or vertex. So, again, the focal distance. So, kung negative E na ni siya over 2C, mabaliktad na siya dire, no? Negative D na ni siya dire. Kung E, D ni siya, niya, kung 2, 4 ni siya. But the same denominator, no? C gihapon. Malay lang siya, 2 niya, 4 dire. Okay, so, ilang kawala, no? Basta focal distance, meaning 4, no? 4. So, kana lang, para di yung malimitan. And then sa squared property of parabola, so ang y ang na-squared na. So x sub 1 over y squared. Pwede siyang numerator, kani siya. Kanya kaning ang nasa denominator. Walay problema na. Ang wala yung bantayan na ni kinsa ang squared dapat na. So ang y ang na-squared dapat dire, ang x ang wala. So mao to sila ang ato ang mga formulas na. So, natay problem diri, given the equation sa atong parabola, we have 3x plus 2y squared minus 4y plus 7 equal to 0. So, ang pangutana ni is we need to locate its vertex. So, unsa daw ang vertex H and K ani? So, again, completing the square nandiyan na siya. Na? So, did you na to kalimutan ang completing the square? General, magod kayo siya. Na? So, nakay 3x plus 2y minus 4y plus 7 equal to 0. So, again, igrupo-grupo gyapon natin eh. So, atong igrupo sa ning mga y diri Mag-divide na ako siya daan og 2 na para mas mapadali ang calculation. So, we have y squared minus 2y. Okay, divided by 2 na siya. So, plus 7 divided by 2. Unya kani, i-divide na po na og 2. So, plus 3 divided by 2 niya x equal to 0. So, kanina ato na siyang igrupo. Kanya, this one, igrupo po na ito. So, bali mo na no? Kagrupo na ta. Next, ato na siya ibalis this pikas ng side. Na? So, nakay y squared minus 2y equals sa negative sa 3 divided by 2x plus 7 divided by 2. Na? So, pwede na ito mag-completing the square. Na? So, ato na po na completing the square, kanina po rin nga portion. Na? Kanina wala ni appeal. So we have y squared minus 2y. So atong rule is i-divide lang natin ng 2 niya, i-squared nato, no? So nakay y squared minus 2y plus 2 divided by 2 squared. Nya kani siya, kung sa atong nabutang diri atong i-duplicate diri. So plus 2 divided by 2 squared. So karon ma-factor out na natin So nakay y squared minus 2y plus 1 squared is equivalent to negative sa 3 divided by 2x plus 7 divided by 2 plus 1 squared. So, bali, ang atong pattern na kay y minus, y minus 1, squared na to always. Then, this is negative 3 halves sa x, negative 7 halves, plus 1 squared. So, bali na kay y minus 1 squared is equivalent to negative 3 divided by 2x minus 5 divided by 2. So, ato na po niya siya i-factor out. So, we have y minus 1 squared is equivalent to negative 3 divided by 2. Nya, natay x, diri Nya, take note kaning negative 3 divided by 2 times ani, that is equivalent to negative 5 divided by 2. So, ang imong pag-factor out ani, kung unsa tong nasa imong x diri mo tayo imong ipagawas. Kani siya. So, negative 3 divided by 2. Nya, imo na yung uyunon na lang dining diri. So, bali na kay h, which is, kani siya, diba, x plus 5 over 3 equal na ito ni 0, na? And then solve for x mo to itong h. So, natay h karon nga negative 5 over 3. Natay k nga 1. So, natay answer, no? So, we have k nga 1 and then h nga negative 5 over 3. So, the vertex is at negative 5 over 3, then 1. So, bali mo ni siya, no? Ayan gagway. So, negative 5 over 3, 1. Yun yung focus niya. Focal distance is, kani siya na, i-divide mo na ito na yung 4. So, like, 4a. So, hindi natin ikalimutan, na? Kay, ang completing the square is, dun sa naman good nga element, nasood niya. So 3 divided by 2 divide 4.
So mo ni siya. So ang A is 0.375. So okay. So latus rectum is 3 halves. Okay, so another problem. Okay. So find the equation of the parabola whose latus rectum is joined by points 2, 1, and negative 4 and 1. So kumbaga, there is ato ang tawag na kanang Cartesian. So natay duha ka points, no? So bali 2 and 1 and negative 4 and 1. So bali kung muna ato ang center, dapat kanina ko na. After siya. If we assume nga muna ito ang center, I mean origin rather, origin 0, 0. So kaning negative 4 is somewhere na dire. Negative 4 is 1, 2, 3, 4. Anya 1 pasaka, so nasya dire. Anya kaning 2 kay 1, 2. Anya 1, no? So nasya dire. So ang pangutana ni karon is whose latus rectum is joined by 2 points. Okay. So after siya. Okay, no? So bali natay latus rectum nga mo join diri sila. Okay, no? So basically kani nga problem is na siya duha ka possible answer. No? The first one is kani like ang parabola is open upward, no? Na siya vertex diri na somewhere. Or it could be open downward, no? Maybe nga, no? So na siya duha ka possible nga answer. So depende na kung unsang nasa choices, no? So moto ang gipili sa examiner, no? Okay, so atong buhaton ani is ang clue is the latus rectum, no? So naman tayo points between, no, connecting the latus rectum. So meaning ma-solve na to ang distance ani. So that is the latus rectum, no? So we have x sub 2 minus x sub 1. So meaning 2 minus the negative 4. So natay 6. So meaning kani nga distance is 6 or pwede mo na tayo phone, no? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 ni siya, no? Kaya giplot man ako siya by Cartesian.
So pwede rin ko mag-ihap-ihap ani. So nakoy 6 diri so meaning ang iyahang 2a kay na somewhere dire na. Okay, divided by 2 man to, di ba naman to dring focus. So 6 ni siya, so meaning 4a equals 6. So ang a is 3 divided by 2. Okay. So nanatay a na. Nanatay a nga 3 divided by 2. So meaning kanina siya na, katong focal distance. So we have 3 divided by 2. So bali kaning diri this is 4a man tanan. So meaning 2a ni siya na. So kung 6 ni siya, so meaning 3 ni siya na. 3 unya 3 puning diri na. Okay? So 3 3. So na dira atong vertex na kaning diri So ipon lang jud natin na. So bali diri this is also a divided by 2. Again, this is origin. So by inspection, meaning kanang tanaw na to visually na. So kani siya is negative 1, di ba? Kay kuan man siya na. 3 man kaya ni, no? Anya kani 0 0 man kay x unya y na. So meaning na siya sa negative 1 no? Nga x. Anya kani siya nga distance, this is negative 1/2 no? Kay negative 3 divided by 2 minus 1 no? Kay na pa man ang bali murag ngani. Balikan niya is 3 divided by 2 na. So 3 divided by 2 nya mo man siya na. So dapat i-minus pa natin kay gikan man ta dapat sa origin manukad na. So minus pa ta ani na. So minus 1 init. So natay 1/2 no. Nya naman siya sa baba sa imong 0 0 na. So meaning na siya sa negative y axis. So that's why it's negative 1/2. So na kay vertex na negative 1 then negative 1/2. Nya diri this is positive no. Again, inspect lang pud tani no. So natay 3 divided by 2 diri so mo plus 1 na pud tani no. Kay kaning 3 divided by 2 is tama naman na diri. So napatay plus 1 no kay manukad ta sa origin. So meaning that is 3 divided by 2 plus 1. So natay 5 halves no. So natay 5 halves. Positive no kay naman siya sa positive y axis. In terms of x, so nadiri ato ang origin. So na siya diri sa negative 1 gyapon no. So natay negative 1 and then 5 halves. Okay? So that is done by inspection. So vertex 1 is negative 1 and negative 1/2. Vertex 2 is negative 1 and 5 divided by 2. So the standard equation, mo na to ang formula na, standard equation. Since iyang buka is by horizontal line test, so for one value of y, na siya duha ka value of x. So meaning, ang x ang naay squared. So siya dapat ang nadire na. Ang y ang isa lang na. So that's why y lang nindire. Diri kay x squared na. So muna ito ang gamiton nga standard equation. So nanatay h which is kani siya negative 1. So negative 1 minus negative 1. So may mo siya positive. So x plus 1 squared equals 4a. 4a is 6 na kani siya. So multiplied by y minus sa kaning negative 1/2. So may mo siya positive 1/2. So na kay answer. So kani siya is para na siya aning imuhang blue nga parabola. So that is the first possible answer. Ang ikaduha is kung kani atong gamitan no kaning concave downward no. So meaning x plus 1 squared, okay? Nya kani siya kay concave downward man. So dapat negative na imong sign na. Kay kani positive kay upward na. So negative 6 times y minus ang k. K is 5 halves. So y minus 5 halves. So mo na imong duha ka possible answer. So depende na kung unsa ang nasa choices sa ilang duha na. Mo tong gigamit sa examiner. Okay? See. Okay, another problem.
So bali diri is na daw dump truck na. A dump truck has to pass under an overhead parabolic arc bridge which has a span of 24 meters. So bali ang iyang span kanina. So 24 no. So by center that would be 12 niya, 12. No? So na siya span nga 24 meter. Okay. Unya na siya height nga 20. So ang iyang kataas kay 20. So 24 ang iyang span, 20 ang iyang height. So medyo gi-compress lang na siya na, pero kung imo nang tanawon, bali kung tulay ni siya, amray mo na ni. So gi-compress no. 24 gi-compress lang na para naigo siya sa PowerPoint. So diri bali mo agi ang ato ang dump truck no, sa ilalim no, has to pass under the overhead nga parabolic arc bridge. Okay. So if the tank is 16 meter in diameter, okay, so the diameter. Anyway, so 16 meter in diameter and is placed in the trunk. Okay. So gisulod ang tangke nga 16 meter in diameter and is placed in the truck with sides vertical and the top of the tank is 10 meter above the straight level. So meaning, ang pinaka-highest point daw sa imuhang truck is 10 meters. So bali murag kanina. 10 meters. Kanya ang diameter is 6 meter. So meaning, kung diameter niya punta na ito muna lang yung diameter. So we have 16. So halfway, that is 8 and 8 na. So ang pangutana is kung makaagi ba daw no? Can the truck pass under the bridge? If so, what is the smallest clearance from the top of the tank? Top of the tank. Okay. So ang iyang pasabot nga clearance is kanina, clearance pa tong tawagan no? Kaning dayang portion. So clearance niya na. So pag mayroon siya og maximum clearance, so meaning gikan na diri manukad no? Muna yung pinaka-highest clearance niya ang mga gihan, no? Pero great pa kaya na, no? Ato ang concern na, kung mag-lisenta, kung makaagi ba ito ang sakyanan, no? Ang muagi sa ilalom. No? So, kani siya, no? Ang iyang gusto, no? This is the smallest clearance. Kanindering operation. Kaya may lain pinakagamay, no? Kaniraman, no? So, muna yung pangutana, what is the value of Z? So, kung na-value ang Z, so meaning makaagi siya, no? Kaya pa man siya clearance. So, atong kwaon ang value sa Z. So, kumbaga, marang yung nanin, ha? So, makaagi siya dire. Okay. So, butang na to, this is vertex. So, ato na lang ibutang ang origin dire. Anyway, pwede ko dire mong origin, no? Pero mas guwapo, kung diri ang ato ang origin na lang. No? So, pwede rin ta bisag asa mag-origin na niya. So, mag-origin ta diri sa 0,0. Muna ito origin para inig mag-addition proportion ta ni square property parabola dili kita mag-lisod. No? So, nata equation karon since ang iyang buka kay going along y inya concave downward. No? So, meaning negative siya. Okay? So since along y siya, so by horizontal line test, sa isa ka value sa y, na siya duha ka value sa x. Okay? Kanindira na. Sa isa ka value sa y, na siya duha ka value sa x. So ang x ang na-i squared, no? Ang y ang wala. So we have x squared equals negative 4ay. So assume na to kung origin nato ni, so meaning tanan y, tanan x manukad diri sa origin, no? So meaning diri ako ang y na manukad sa origin na. So y padulong ko diri na. So y ni siya na. Okay, so since this is positive y, so nako sa baba, so it should be negative y. So bali ang origin ani ang iyang ordinate ani kay negative y. Kay naman ko sa pababa. Ang iyang x kay kanina. So gigay yapon ko diri sa origin na. So 8 positive 8 nya negative y. So, mo na yung origin, mo na siya ang coordinate ani nga point. Kunya, kaning diri, so balikan ni siya kay 12 man na. So, meaning 12 ni siya diri,
Okay, 12 ni siya, unya, kani siya is 20 na. Pero negative gyapon, no? Kay going downward man na. So, positive 12, then negative 20. So, nanakaani na, tulo ka points. So, considering kani siya, at point 12 niya, negative 20, ato na siya substitute na. So, we have 12 squared is equivalent sa negative 4a times negative 20. So, bali, atong 4a kay 12 squared divided by 20 na. So, we have 7.2. So, karon at point kani siya, 8 and negative y. So, we have 8 squared. Okay, kay x is 8, y is negative y na. So, that's why kaning y mo diri negative y man ang ato ang y. So, may mo siya negative y dire. So, 8 squared equals negative 48 times negative y. So, bali na kay 8 squared, di ba ato ang 4a kay 7.2. So, na kay negative sa 7.2 times negative y. So, masolve nimo ang value sa imong y, which is 8.89 meters. So, 8.89 meters din siya. No? Okay, so we know nga ang total height sa ato ang bridge kay 20. No? And we know ang pinaka-topmost level sa ato ang sakyanan is 10. So, meaning kaning h diri is 10. Okay, 20 minus 10. So, masolve na to ang z. Naman tayo value sa y. Okay, so masolve na to ang value sa y. Anyway, you can also use the squared property of parabola. Na? So, if we use the squared property of parabola, so bali na kay y, kanya ihang x kay 8, no? Mo tatong gina-squared kay in one value of y, we have two value of x. So, y over 8 squared is equivalent sa kani 20, ano siya? So, neglecting sign na niya, na square property of parabola man. So, we have 20, 20, and then this one kay 12 squared. So, butang kag negative, kung imong gi-assume kay kanidyo siya, so, mabutang kag negative, make sure lang the same po dire. Dapat na po kay negative. Anyway, cancel out gihapon. So, waga po wala na. So, nakakain ko na na. So, masolve mo ang value of y using the squared property of parabola. Pwede gihapon na. Or pwede po ni una na. So, we have 8.89. So, again, the clearance z is just h minus y. So, ang h na to kay 20 minus 10. So, we have 10 minus y, which is 8.89. So, the answer for that is 1.11 meters. So, muna na to ang answer. So, makapastro siya, no? Kaya na pa siya allowance. Okay, so ito tas 3D, points and plane. So sa 3-dimensional na points, so we have, for instance, after we na-discuss kagaya na, so na kay P1, which is x sub 1, y sub 1, then z sub 1. And then P2, we have x sub 2, y sub 2, and z sub 2 na. Yan. Okay. So, balik ang diri this is, kung natin yung ilang distance, no? So, we have x sub 2 minus x sub 1. Yeah, in terms of y, so na siya y sub 2 minus y sub 1. And then in terms of z, that is z sub 2 minus z sub 1. So, considering this triangle, so bali natay square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Yeah, this one is also 90 degrees, no? Naka-right angle. So, considering this one, so masolve na po na to ang hypotenuse or the distance. So, that is, square root na po sa square root na po squared na to plus z sub 2 minus z sub 1 squared, no? So, meaning cancel out ng square root. So, mabinilang tawag yun ani. So, this is our distance formula for a 3-dimensional system. So, the distance formula is just square root lang sa x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared plus z sub 2 minus z sub 1 squared. So, delegate manan. Ato lang siya dungagan o z coordinates. Excuse. So, for the angle, so natay alpha,
So alpha, that is just x sub 2 minus x sub 1 over d. Okay, so usually ginalabel nato na no, sa 3-dimensional, ginalabel nato siya og L. Okay, cosine alpha. So ang beta, that is just y sub 2 minus y sub 1 over d na. Okay. So ginalabel nato na og m. Kanya ang kaning gamma diri that is z sub 2 minus z sub 1 over d na. So ginalabel nato na og n. I think makita ninyo yung pattern na. So kung imo ang reference, kung imo ang angle kay with respect sa imo ang x, okay, so kung imo ang angle, for example, ni alpha is with respect sa imo ang x-axis, bali dira siya nanukad. Nya padulong siya diri sa imong distance d. Sa imong tanawon, okay, so atong balikan ng triangle nga basic na triangle. So balik muna ito ang theta, no? Muna ito ang x, muna ito ang y, muna ito ang d, no? So bali, yung ito ang x is just d cosine theta. Nya ato ang y kay d sine theta. So, kumbaga, ito ang cosine theta is x over d. Ito ang sine theta diri is y over d. Muna una na lang ang pattern. So, kung manukad ka sa imuhang x, it should be x over d na. Kung y pug ka, so that would be y over d na. So, same pattern na sa imuhang, kung manukad ka sa imuhang z-axis na. So, it should be z over d na. So, naman kayo duha ka points, so it should be the difference nila. Na? Tingnan na lang para dili kita mawala ning mga formulas na. So, we have x sub 2 minus x sub 1. Again, kaning L, M, N, these are called direction cosines. L, M, N. Okay? So, ito lang daan siya i-introduce po. Kaya magamit natin na siya and abot na ito og vectors na topic. So, ang relationship between sa itong mga directional cosine, okay, kani mga direction cosines na ito, L squared plus M squared plus N squared is equivalent to kanina, cosine squared alpha plus cosine squared beta plus cosine squared gamma, that is always equal to 1. Okay. So, kung imong A squared ang imong mga direction cosine, it should be equal to 1. So, muna iyahang relationship. Okay, so sa mo na mga problem nga ang L nya M lang ihatag no. Nya basta na yung mga problem nga pugos ka gamit aning relationship no is to get the other directional cosine sa imong vector no. So ato lang timanan no. Dali mo siya timanan L squared plus M squared plus N squared equals 1. So napo na siya yung midpoint formula no. Okay? So the same formula sa 2D. 1 half sa x sub 1 plus x sub 2, then 1 half sa y sub 1 plus y sub 2, nya 1 half sa z sub 1 ug z sub 2. The same formula na, dungagan lang yun siya z. Nya the same formula sa division of line segment. The same concept, no? So x equals x sub 1 plus k times x sub 2 minus x sub 1 mapud sa y. Dungagan lang jud kani. Z sub 1 plus k times z sub 2 minus z sub 1. So again, ang k is the distance between sa P1 to P nya over P1, P2. No? Murag A over D. Murag na. Then we have also the angle between two lines whose direction cosines are given. Ano yung formula? Okay. So angle between two lines pag given ang ilang mga directional cosines. So that would be cosine inverse lang. No? Kung gusto niyo makuha ng angle, cosine inverse lang ani. So directional cosine, mamuning cosine katong L, no? Katong L, M, N. So L sub 1, L sub 2 plus M sub 1, M sub 2 and then N sub 1, N sub 2. So mo po ni siya ato ang formula nga ginagamit to get the angle between two lines, no? Basta 3-dimensional, no? So medyo lahi kay siya sa 2-dimensional. Okay, M2 minus M1 lang man to, no? Over 1 plus M1, M2. Pag abot ng 3D, musimang siya, no? So, product lang, sum of product sa mga directional cosine nila. Okay.
So for the straight line, okay, the line connecting two points. So the standard equation for a two-point form is ingon ani no. So nanapod siya nadugang z na. But the same values, the same tawagan ang itsura sa two-dimensional. So muna siya Grecian proportion. No? So x minus x sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, y minus y sub 1 over y sub 2 minus y sub 1, then z minus z sub 1 over z2 minus z sub 1. Then napod siya symmetric form. So kani po siya. No? So kani yung medyo sayaha lang. So x minus x sub 1 over a, then equals y minus y sub 1 over b, and then z minus z sub 1 over c. So that is symmetric form. Where a, b, and c, these are direction numbers sa imong plane. Okay. So na siya plane involved. No? So basically, these are coefficients sa imong plane. And then napo siya two-plane form. So a sub 1x plus b sub 1y plus c sub 1z plus d sub 1 equal to 0. No? O a sub 2x plus b sub 2y plus c sub 2z plus d sub 2 equal to 0. Okay? So, na siya two-plane form, symmetric form, and two-point form. Muna siya sa 3D. Okay, so for the plane, ang general form niya, katong gagawin na, katong two-plane form, muna yung general equation na siya ax, by, o cz niya plus d. No? Kung line, wala ni z na, muragana. Kung ex plus by plus c na lang, muragana. Kung 2D na. So pag mo 3D, so meaning gi-extrude na mo ang line in a z-axis, so na kay cz na, niya, plus d equal to 0. So napod siya yung mga standard equations. For the point form, so muna siya na. So a times x minus x sub 1 plus b times y minus y sub 1 plus c times z minus z sub 1. Anyway, ma-written na siya sa kanyang mga formulas. Na siya sa module. We have also the intercept form. Okay, so the same siya itsura sa straight line. Maayon na lang. So dungagan lang siya og z over c. So again, ang A, B, C, these are intercept on X, Y, and Z axis. And then, napo siya yung normal form. No? Nadungagan na po siya plus Z cosine D gamma equals sa perpendicular. Nadungagan na siya. No? Kung kani siya, o kani, line to siya. No? Normal line form, normal form sa straight line for a 2D line. No? Dungagan siya 3D na siya. No? Pero sa plane po siya. No? So again, P, the same tawag na kanang term. P is perpendicular distance from the origin to a given, it should be plane, to a given plane. So the distance between point and a plane, so mo na ni siya na. So same gyapon siya sa two-dimensional, nalang jud siya CZ na. Dungagan lang siya ni nya mabutang pud siya dire. Pag distance between duha ka plane, so same po siya sa katong distance between parallel line. Kalainan lang is kibungkag siya. No? Kay dili mo gud pareho ang ilahang mga coefficient. No? A, B, and C. Dili sila pareho. No? So this way ginabungkag na to. No? So natay D sub 1 over square root sa A sub 1 squared plus B sub 1 squared plus C sub 1 squared minus sa katong plane 2 na pod, no? D sub 2 over sa square root sa A sub 2 plus B sub 2 niya plus C sub 2 squared. So muna siya na, mga distance between plane, distance between a point and a plane. Ayan na. Ug napod tay angle between plane. So angle between plane, so bali na kay mga duha ka equation sa plane, kani siya. So mo po na yung formula na. So ato lang i-multiply A sub 1 times A sub 2 plus B sub 1 times B sub 2 plus C sub 2 times C sub 1 times C sub 2 over sa ilang square root na. Square root sa ani plus kani bale times kani times kani times kani.
Okay, so muna siya ang pag-solve sa angle between two planes. Okay, so aside sa plane, napunta yung mga quadric surface. Quadric surface. So, ang general equation sa quadric surface kay ax squared plus by squared plus cz squared plus dxy plus exy exz plus fyz, okay, plus gx plus hy plus iz plus j equals 0. So, anyway, dito makakuha po naman. Like, always man A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, na? So, next, kay kaning sa D, E, ug F nimo si X, Y, kanya X, Z, kanya Y, Z, na? Kanya, balik mo ka sa X, Y, Z, na? So, muna yung X, Y, X, Z, Y, Z, X, Y, Z. So, muna yung general equation sa quadric surface. So, ang uban na gina-remove na ito na, kaya usually, hindi na hatag ang mga uban nila na. Ito ang mga common na nato ma-encounter ng mga quadric surface. So, gina-remove na to ang kaning na yung mga double double term variable na x ug y. So, ginatanggal nato ni kani siya. Mabilintaan na kani siya. So, bali mahulog nga na kay ex squared plus by squared plus cz squared plus gx plus hy plus ix plus j equal to 0. So, muna siya ang general form sa ato ang quadric surface. So, yung center, the good news, ang yung center kay the same sa 2D, no? The same sa 2D. Okay, so, bali, kung x, tandem naman siya. Okay, so, negative g over 2a. Ang k, kay tandem na po naman niya, mga y. So, negative h over 2b. Ang l, so h key l, kani siya itandem ni morning z. So, negative I over 2c. So, the same sa two-dimensional. Dungagan lang ani, but the same sa two-dimensional. And then, the standard equation. So, laylay ang standard equation for different solids. So, for ellipsoid, bali mo na ni, ang imong ma-generate nga equation. So, muna yung equation. Okay? Standard equation. Ellipsoid ang imong ma-generate ani. So, we have x squared. So, ato lang diba na, same siya sa ellipse, no? Always plus. Niya equal to 1. Dungagal lang dyan z squared over c squared. So, x squared over a squared plus y squared over b squared plus z squared over c squared equals 1. So, ang a, b, and c, d, kung mag-equal sila, that is sphere, no? Ang imong ma-generate. Okay, so say, ang imong a, b, and c dira kay equal to radius. So, bali mahulog, kung r ni tanan, so cancel out silang tanan, ha? Ano din, r squared, so, i-multiply na ng r, na? Ano i-cancel out na ako. So, kung r ni siya, so x squared over r squared plus y squared over r squared plus z squared over r squared equals 1. So, multiply lang natin tanan og r squared. So, cancel out, kani is r squared na. So, nakayo na ni. So, muna yung equation sa imuhang sphere, no? Bali mo na ni, ang imuhang ma-generate ana nga solids, no? Solid nga analytic, meaning naka-wireframe na no? Naka-wireframe. Mga wires ato makita na. Okay. Pag cone, kani siya, no? So, imo nang gilahi itong z squared dire, no? Pero plus gapon siya, no? Imo siyang gilahi. So, meaning murag na minus na siya kung imong ibalik, no? So, muna yung makita nga dagway, no? So, muna siya ang standard equation sa cone. Pag cylinder, wala na ni siya, no? Equal to 1 na lang, no? So, yan na yung ma-generate ana nga solid. Okay? Okay. Pag elliptic paraboloid, singanin na siya, na? So, x squared over a squared plus y squared over b squared. Di ba kanina siya, gina-squared natin kung cone, na? So, kung tanggalan natin ang squared, elliptic paraboloid itong ma-generate. Balay mo na no? Okay, elliptic paraboloid. Pag hyperbolic paraboloid,
So hyperbolic naman, meaning hyperbola na. Kung ellipse plus pag ellipse magkalaban min duha na. So kung plus minus na bud pag hyperbolic na. Hyperbolic paraboloid. Okay? So pareho ra silang gagway, nagkalaban lang silang duha na. So minus ni siya, ingana yang gagway na. Murag design sa kanang mga thin shells ng mga structures no. Hyperboloid no, pinakagwapo nga shape kung mag-thin shell ka na. So we have yung nanay nga sulit, this is hyperbolic paraboloid. Then naput tayo hyperboloid on one sheet na. So yan na no, yung gagway no. So naka x squared over a squared plus y squared over b squared. Nya mo minus ka na. So kung ellipsoid plus tanan na. Tumbalik ka na. Kanina, pag ellipsoid plus tanan na. Nya magkalaban man si ellipsoid ug si hyperboloid always na. So minus na ni isa din. Minus na siya na. Kung plus ni ellipsoid na siya na. So mo na yan dagway hyperboloid in one sheet. So, pag two sheets, so duha ang negative. Kani isa lang ang negative na. Okay? Isa lang ang negative. One sheet na. Pag two sheets, that is duha ka negative. So, yan na yan dagway na. Hyperboloid on two sheets. So, yan na. So, ato na naman na diriya, kung asa tong open diriya, mura siya ka ng wormhole, kumbaga. Wormhole sa space, no? So, kung asa tong negative, dito siya nag-open, no? Okay? Diriya, kung asa ang positive, dito siya nag-open. Okay? Kung asa ang positive, dito siya nag-open. Patulad naman na, putol ni siya, no? Kani kay wala pa na putol, no? Pag-abot diri, putol na, no? Murag na. So, ay kabalaga, no? Panagsarap na magawa sa board exam na yung nanay problem, no? So, usually, ang magawa sa board exam, basta 3D, nga 3D solid analytic geometry, usually nasa ellipsoid, no? Halos. Sphere and ellipsoid, no? Kana lang dyan. And then plane and lines, no? Usually, una na lang, no? Pero kaning may una ni, wala pa man ata, no? So far, no? Sa ako ang database. Wala pa, no? Sige. Penta, no? So far mo lang to, no? Hyperboloid. Kaning mga paraboloid, no? Okay, so let's have an example. Find the distance between points 1, 1, 0 and B, which is 1, 0, 1. So given the choices. So, excuse. So bali, in a three-dimensional space, ito siya i-plot na. So we have point A, which is 1, 1. So bali, X is 1, Y is 1, Z is 0. So meaning na siya sa XY plane na. Kanya kaning isa, na siya dire, no? So, X is 1, 0 ang Y. So, bali na siya dire nga plane, X, Z. Kanya, yung Z kay 1, no? So, bali na siya dire. So, unsa daw ni nga distance? Unsa daw na? So, natin formula, no? Distance formula is just square root lang ani, no? So, we have square root karon sa 1 minus 1 squared plus 0 minus 1 squared plus 1 minus 0 squared. So, natin distance, which is square root of 2. We have 1.4142 units. Anyway, basta yung nani, pwede mo siya i-handle, pero dali ang bukod siya, no? Pero pwede din mo siya i-handle sa vector, no? So, 8. Bali sa, atulad na introduce daan, no? Kay, malay ko i-design sa inyo, no? Sa kung malay itong malaya, malay itong design. Okay, so sa vector, ako lang na-introduce. Okay, so kanina, buta na to sa vector A. Kanya, pilihan na to ng 3-dimensional, na. Kanya, diri, mode niya 8. Kanya, vector yapon na. Kanya, 3-dimensional. Ito lang input, na. Input lang na to. So, buta na to, ang ato ang A kay 1, 1, 0. So, 1, 1, then 0. Okay. And then, 1, 1 niya 0. Okay, next. Shift vector 5 niya data 2. Niya kaning 2 na po dire vector niya 1.
So medyo taas pa ni siya kung kanang bago pa lang si Moha, no? Kadugayan na maanad naman ka. 0, 1. Okay, so ups, Victor 2, kanya 2 na punta, Victor B, no? Kanya 1. Okay, so ang B kay 1, 0, kanya 1. Kaya na. So to solve for the distance, okay, kung gamit yung Victor, pero I recommend niya, i-formula na lang, no? Pag yun na. Okay, hindi kami pindutunan basta Victor, mga ikunahan. So, ups niya, absolute pa absolute. Absolute, kini abs. So, absolute, easy ta, niya, abs. Ano na, shift hype, okay. Kunya, ups, Victor B, minus, kani B minus A, na. Ups, niya, A. Okay, so na kay distance. Ayan siya na. So, bali diri ups, shift 5, unya 4 minus, shift 5, 3. So, na kay distance. 1.4142. Okay, so another problem. A plane has an equation of 4x plus y plus 8z plus 33 equal to 0. So find the distance between the plane A, 1, 5, and negative 3 from the plane. So, bali, nakay Cartesian na po na no? So, muna ito ang plane, 4x plus y plus 8z plus 33. Anyway, pwede ka mag-assume, drawing lang dara o plane, no? And then, imong point A is 1, 5, and then negative 3. Ang iyang pangutana is unsa ang distance between ano nila, no? So, referring to perpendicular distance gapon. So, ato lang buhaton na ni. Kaya atong input ang equation sa ato ang equation sa ato ang plane. 4 alpha x plus alpha y plus 8, wala tayo z, so mili lang na dali, alpha f na lang, no? Plus 33, and then square root na po sa kani o kani. Coefficient nila, na. So, square root sa 4 squared plus 1 squared for kani, sa y. Yung coefficient sa z is 8, na. 8 squared. Okay, calc. So, calc, atong ipang-input niya siya. So, 1, 5, and then 3. Negative 3. Negative 3. So, ano natin answer, no? The answer is 2. Okay, so by formula mo na siya itong formula nga gigamit. So ito lang dyan i-substitute ang mga value ani 1, 5, and negative 3. Mo na siya. And we have 2. Okay? So I think gamit kayo ang calc ani. Okay, so another problem. So unsa daw ang equation sa atuang sphere with center negative 3, 2, and 4. And na siya reduce nga 6 units. So, sila ang equation sa sphere. No? So, basta ngayon di dyan nato kalimtan ang completing the square. No? Kaya tama dyan siya 3D. No? Magamit dyan nato siya, completing the square. So, kumbaga, sphere ang given, and yan, na siya center. So, buta nato muna yung center ng sphere. So, ang center is at negative 3, 2, and 4. And yan, na siya reduce. Okay, so na siya reduce nga 6 units. Kung sila equation na ni. Okay, sila equation na ni. So completing the square na ni. So we have x minus, so since na siya center, so meaning ang iyang standard equation is x minus h squared plus y minus k squared plus z minus l squared equals r squared. So, dungagan lang yun, ani. So, meaning, natay h, k, and l. So, yan, natay r. So, ato na siya i-substitute din. So, muna itong gibuhat, no? So, natay x minus sa h, which is negative 3, and yung squared na ito na, plus y minus kani, 2, yung squared na ito na, plus z minus kanina, which is 4. Kanya squared na po natin na, no? And then that is equivalent to r, which is 6. Kanya squared, no? Kanya ato na siyang
Simplify din natin, completing the square. No? Simplify naman na yun. So, we have x plus 3 squared plus y minus 2 squared plus z minus 4 squared equals 6 squared. So, ato ni siya compute on. So, x squared, then plus 2 times 3. So, matong 6, no? So, ato lang timanan always sa algebra na ang x plus y squared is equivalent to x squared plus 2xy plus y squared. No? So, meaning, twice and into ano. Yan, squared naman. So, nahulog diri ang nakay x squared, niya 2 times 3 times x. No? So, meaning 6x, niya 3 squared. So, 9. Plus y minus 4. So, 2 times y times negative 2. So, that is negative 4. So, negative 4y plus kaning 2 squared. So, 4. No? Next is kani. So, z squared. Then, times 2 ni siya. So, nakay negative 8. Niya, squared naman siya. No? 16. So, we have 36. Okay, so ato ni siya ipang balis ang mga constant. So, nakay 9, balis na dire. So, mayroon siyang negative 9. Kaning 4, ato yung balis, negative 4. Nya, 16, we have negative 16. Nya, ato na yung igrupo karon. So, we have, oops. Sila data. Okay. So natay x squared niya y na siya dire, y squared niya z. So z squared so mo ni siya na. And then we have plus 6x niya negative 4y niya negative 8z na. So 36 minus 9 minus 4 minus 16, that is 7. So we have this answer. Okay, so that is letter B. So kung baliktad po siya, balikan niya ang given niya pangitawon sa imo ning center niya reduce, so completing the square na kana. So meaning mo abot ka diri ana standard equation. So applicable jud ang completing the square bisag asa ng tamang 3D. Sige. Okay, so nakoy tudlo sa inyo ang tricks for kanang ang given nga choices kay equation. So required ang equation na problem. So grabe na siya nagamit nga tricks. So, determine the equation of the two circles tangent to line 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and 4x plus 3y minus 7 equal to 0 and passing through point 2 and 3. So, manang gisolve ito kagaya na katong kawantay mo ani, katong ningunana, unya yung unani, unya natay circle dire, unya circle ko dire, no? Unya nagpass through siya sa 2 and 3 na. Gisolve na kagaya na, unya gipangayon to kung sa equation daw ani, no? So, may equation ang given. Equation na nasa choices. So, maraming choices. Okay? So, masolve na ito na siya diretso using calculator. Like, nito mo agay solve niya rin. So, para na siya sa mga kumbaga bonus din na siya. Hindi na yung mga problem. Okay, so ato ang buhato na bisag asa nga calculator, no? The same kung anong yapon. Ato lang ibutang ang choices sa ato ang calculator. So, buta na to ang choice A. We have alpha x minus 2 squared plus niya alpha y minus 8 squared. Niya ako lang na ibalis. Dito minus 5 squared na. So, bali equal to 0, bali na dire. No? Next is kaning B. So, ako ng input alpha x minus 3 squared. Oops. Squared ni siya, unya, plus y minus 6 squared. Nya kani ako nang dan i-transpose na po din. So, minus 7 squared. So, bali equal to 0 na na. And then kani, sorry, excuse, x minus 4 squared plus y minus 4 squared na po natin Kanya, ako nagkapon i-transpose ng 3 squared. No? So, we have 3 squared. No? Next is choice D. No?
Choice D, we have alpha x minus 8 squared plus y. Di na makasya, okay? Ano na to? Makasya ba ba? Minus 2 squared. Oh, di na makasya. Okay, so 2 squared is 4. So, bali equal to 0. So, na-input na nato tanan choices. Okay, so ang idea ni since kani siya kay equation sa imuhang circle. Okay, equation siya sa imuhang circle. So, meaning tanan values x and y is maagihan dapat no sa imuhang circle. So, kumbaga, kung na to ang center, di ba ningon siya diri, determine the equation of the two circles. Okay, equation sa duha ka circles daw. Tangent sa ato ang mga lines na. Muning mga lines gipanghatag niya. Okay, tangent daw sa atong mga lines. So, tangent siya ni, tangent siya dire no. And passing through, so mo pass through daw kaning duha ka circle sa point 2 and 3 no. So tangent siya sa mga lines. Unya mo pass through siya ani nga point. Okay. So meaning silang duha naa sila'y point nga 2 and 3. So take note kani siya nga point is maagihan sa imuhang periphery no? Sa circle. So kana na natong ibutang diri. So inig-calc na to ani. So mag-calc ta. Butang siya sa value sa x. Kana natong ibutang 2 then 3. So kinsay mo atog answer sa ako diri, mo na to akong answer na. I mean, kasi mo hatag sa akong 0 diri, kaya ako man siyang gipangbalis na diri. So meaning equal to 0 ni tanan, ha? Kasi mo hatag sa akong 0 diri, ha? Siya na akong answer. Okay, choice A is 0. Choice B is negative 39. Choice C is negative 4. Choice D is 33. So only choice A ang naghatag sa akong 0. So meaning siya na akong answer. With 100% assurance, katama ko. So muna na ito ang answer. Okay, so mo to siya na. So kung baka kabalo nga tricks, hilantang kag sinolba niya. Next, find the equation of the hyperbola having the center at 0, 0, then one vertex at 6, 0, and the asymptote has an equation of 3y minus 4x equal to 0. Gisolve natin ni last time na. I-solve na natin siya kagay na. So, buta natin yung mga choices na given. So, na po itong atake yan. So, find the equation of hyperbola having its center 0, 0 and a vertex at 0, 6, 0. No? So, nakay duha ka points ng imong pilianan. No? Center, di mo gamitan ng center. No? Hyperbola man. No? So, meaning, before that, natin ang input, no? So, basta na yung mga choices sa problem, naka-equation form siya, imo lang siya ibutang kanan. So, ako sa ibutang before ko mag-start to calculate. So, 3 squared. Alpha x, di kita malagag-bracket, no? Huwag dantag memory. So, 3 squared sa calculator. So, minus y squared divide 2 squared. Kanya ka ni, pwede na wala, no? Kaya very obvious naman nga 1 silang tanan. So, kung kisa makatag sa ako dirig 1, mo to kong answer, no? Next, B. X squared divide 2 squared minus y squared divide 6 squared, no? Next, choice C. So, alpha x squared over 6 squared. Tama, huwag na ako memory, no? Minus y squared. Okay, mag-save tag memory. Alpha x squared divide 6 squared. Okay, minus y squared. Oh, y effect na. So, divide 8 squared. Okay, next. Oh, ano na, hagdan na. May mas napatay, bumbong kami. ¿Cuál es el break? ¿Cuál es el número? Minus y squared
divide, ako na lang may pang kuha na para makasave ko memory. So, y squared divided by 4, anya, 3 squared is 9. So, ako nang tanggalan. Muna ko nig 9, pareho naman. Ilinear na ako, okay, para makasave ko. Pareho magyapan. So, this is x squared. Anya, b kay 2 squared, so divided by 4. Anya, minus. So, 6 squared, so 6 times 6, that is 36. So, y squared divide 36. Okay. Next, choice D. Choice D, we have x squared divide 3 squared. Oops. X squared divide 3 squared minus y squared divide, oops. So, x squared divide 3 times 3, 9, minus y squared divide 4 squared, so 4 times 4, that is 16. Okay, so tama-tama na dyan. Mabagang pagay ko na yung sabi. Okay. So, calc na tanin, ha? So, before that, so, determine daw ang equation sa hyperbola na siya center. So, kabalutang ang hyperbola is yung nanay yan dagway, no? Kani, ha? So, ang center is na dire, no? Morning center. Na dire daw dire ang 0, 0. Ang vertex is kani, no? 6, 0. This one is, I don't know, negative 6. I don't know. Negative 6 na siya, kani for sure, 6, 0. So, anyway, so since ang atong goal is ang hyperbola, so, katong point nga mapass through sa atong hyperbola nga atong pilion. So, kaning center malabo na daan. So, kaning vertex lang ato ang gamitan. Okay? Kaya siya man ang malabyan. Like, magihan sa imuhang hyperbola. So, meaning, inig-calc na to ang atong ibutang na equation is 6 for x and then y is 0. So, kung kinsay makatag sa ako 1 diri, mo to kong answer. Okay, choice A is 4. Choice B is 9, mali na daan. Choice C is 1. Okay, so 1, no? Equal siya sa 1. And then choice D is 4. Okay, so only C ang 1. So with 100% assurance na tama yung mong answer. So letter C ang answer niya, no? Without singot, no? Without singot. Okay, so letter C ang imong answer. So yan na lang, no? So, mangita ka og point na mo pass through as long as equation ang given, no? So, pwede kayo siya, no? Next, find the equation of the parabola whose latus rectum is joined by points 2 and 1 and then negative 4 and 1, no? So, natay given nga choices na i-solve na siya manually last time. So, ato na siya i-solve karon sa calculator. So, ato ng buhaton kay ato siyang i-butang sa calculator. So, bali natin alpha x plus 1 squared. Alpha equal, ako na lang i-minus. So, minus sa 2 times alpha y niya plus 1 half. So, meaning 0.5. So, this is choice A. Next is choice B. So, x plus 1 squared minus 4 times alpha y plus 0.5. So, alpha x plus 1 squared, then minus 6 times alpha y plus 0.5. Okay, then alpha x plus 1 squared minus 8 times alpha y plus 0.5. So, kana, no? So, nana kay choice A, B, C, and D. So, inig-calc na to, So, ma-join man daw siya sa points 2 and 1, no? So, meaning, kaning duha ka point is mapass through. So, bisag asa na sa duha, no? So, pwede ta 2 and 1. So, kinsay makatag sa ako drig 0, mo to kong answer. So, choice A is 6. Choice B is 3. Okay, choice C is 0.
choice D is negative 3. So meaning letter C ang ako ang answeran. So this is now the amount yung answer, no? So this is now the correct answer with 100% assurance na tama yung answer. Or we can try the negative 4 and then kanang 1 isa. So 6, 3, 0, negative 3. So kanina dyan ang tama ang answer. So x plus 1 squared minus 6 times y plus 0.5. Okay? So nga na, no? Basta equation yung given, ayun na dyan, naghagog, solve na. Naghagog, solve. Luloy ka sa imong gamot. Okay, so next is find the equation of the circle circumscribing the triangle determined by the lines x plus y minus equal 8, 2x plus y equals 14, and 3x plus y equals 22. I-solve natin niya siya last time, na? Katong naging circle bounded by circumscribing a triangle bounded by 3 lines. I-solve natin siya last time. Okay? So, kung ano given niya choices, equation ni pangayo. No? Tatong style kay ato siyang input sa calculator. No? The problem is, wala ko'y points ni given rin. No? Okay? So, manguha kong isa lang na akong ginanglan. So, bisag asa, no? So, butang pangalan naman, sinunsa naman may problema nila. So, this is 2x, butang nato, 2x plus y equals 14. Yan, butang nato kaning isa kay x plus y equals 8, no? So, kanila akong kwaon nga point, for instance. So, ibutang na lang nato. Anyway, assume naman na kung asa ako ang line. Pero pwede ko yung na. So, ang ko dire sa mode equation, so mag two-way process balik ko before ko ma-solve na akong problem. So, mo gani is na ko'y 1, 1, then 8. And yan, next kay 2, 1, and then 14. So, na ko'y points. We have 6 and 2. So, bali, na ko'y 6 and 2 dire. Kanina kung kinanglan, ma-solve na ako ng problem. So, karon, siya input. So, atong input karon ang mga choices. Okay, so alpha x squared plus alpha y squared minus 2 alpha x plus 4 alpha y minus 14. Okay, choice B. Choice B is alpha x squared plus alpha y squared minus choice 4x plus 6 alpha y minus 10. Choice C. Alpha x squared plus alpha y squared minus 6 alpha x plus 4 alpha y minus 12. Okay. Next, choice D, na? Choice D, alpha x squared plus alpha y squared minus 3x plus 6y minus 36. Okay, so igo na dyan, no? Okay, calc. Isa lang, no? Di na ako ginanglan computer ng tulo, no? Isa lang ako ginanglan. So we have 6, then 2. So kinsay makahatag sa ako direct 0? Kaya kanina akong input, no? So dapat makahatag sila sa ako 0, no? Kinsay 0 sila, mo ito kong answer with 100% assurance. So choice A is 22. Choice B is 18. Choice C is 0, no? Yan, negative to ang isa. So, meaning, choice C ang correct answer. So, muna ni siya ang correct answer. Okay? Then, check na lang kung mo ba yung correct answer. Kanima na siya nga problem. Muna siya. So, x squared plus y squared minus 6x plus 4y minus 12. No? So, tama, no? So, muna siya. No? So, nakuha na ito na siya. Diretso sa calculator. No? So, basta mga equation, ang choices, ay na dyan mo pag-agog solve.
So we have 22, 18, then kanyang answer x squared plus y squared minus 6x plus 4y minus 12. Okay, next. Kanyang gisolve na to sa 3D na dimension. So find the equation of a sphere with center at negative 3, 2, 4 and of radius 6 units. Muna yung mga choices. So ato lang buhaton, basta na yung mga choices nga equation, usually nga na mga problems ano ba? Analytic. More on equation. So alpha x squared plus alpha y squared, wala tayo z, itatag z dire. Pangatlo f plus 6x, okay, minus 4y minus 8z f akong z. Ako na lang ibalis. Lagay ko maghunahunag daghan, no? So minus 36 para mingon na lang ko dire. Kasi mohatag sa og 0 mo tong answer, no? Okay, next. B is alpha x squared plus alpha y squared plus z, which is f squared plus 6 alpha x minus 4 alpha y minus 8 alpha f minus 7. C is alpha x squared. Feeling ako hindi kaabot ng memory. Alpha y squared plus alpha z squared plus 6 alpha x minus 4 alpha y plus 8 alpha z minus 6. Okay, last choice. Choice B, alpha x squared plus alpha y squared plus, hindi na siya kaabot, no? Okay, so na natin na. Okay, so choice A, B, and C sa akong i-calculate na. Okay, so makita na to nga natay sphere, ani? And then na siya center, so kumbaga nakoy sphere, diri nya na siya center nga negative 3, 2, and then 4, no? Nya na siya radius nga 6. Okay? So, para ma-calculate na ko siya sa calculator, akong buhaton, dapat mangita ko point nga mo pass through aning sphere, no? So, manguha lang ko og great circle ani niya, no? So, ang great circle na niya is kani assuming, no? So, bali, kung kani akong kuhaon para nakoy point nga mo pass through sa akong sphere, so, bali, ang kani siya is negative 3 plus 6, na? So, bali, this is 3. Okay? Negative 3 plus 6, 3. So, di na ako nagtandugon, no? Kaya ang extra mang ikuha. So, 2 ug 4 na lang din rin, no? So, ini-calc na ko, kasi mo hatag sa 0 din mo rin akong answer. So, ini-calc na to, calc. Ito na input 3, 2, then 4, no? So, choice A is negative 29. Choice B is 0, no? So, kasi makatag sa 0 siya akong answer, no? Kaya ako naman yung gideduct. Minus 7 naman, Nya, kani 65. Isa may correct answer na, For sure, kaning choice D kay mali, no? So, pwede ninyo i-retype na. Dali na lang sa podcast. Okay. So, I have alpha x squared plus alpha y squared plus z squared plus 6 alpha x minus 4 alpha y nya plus 8 alpha z, which is f. Nya ito na ikaltas na ng 36 minus 36. Nag-calc na na. Okay, buta na ba? 3, 2, 4. 3, 2, then 4. 35. Mali din siya. Isa mo yung answer na niya. So, meaning, letter B na ito ang correct answer na letter B na. Kani siya. So, this is choice A, choice B, choice C, 65. So, choice B ang correct answer with 100% assurance. Usually, makakita itong mga problem nga choices yun ang choices is naka-equation form. Analytic magod, no? So, meaning more on equation magod na siya. So, meaning, expected na dyan may unani nga problem. So, this is the answer. Okay, so, what if, no? Like,
pwede po nimo kuhaan diri actually, no? Like, kaning diri. Upastro magyapon, magyapon gyapon niya, no? So meaning ang y ang imong gikubi, no? So bali at is ang negative 3. So 2 plus reduce 6, so 6, 7, 8. Nya at is ang 4, no? Pwede po na siya, no? Tingnan nato, no? Inig-calc na to, eh. So na siya x nga negative 3. Nya y kay 8, nya 4 ning dire, no? So negative 29, this one is 0, no? So 0, nya 65, no? Kaning isa, calc, negative 3, 8, then 4. 35, no? So, only choice B ang nakahatag og correct answer. So, yung na, no? Basta given ang equation sa multiple choice, bonus kina siya. Sige. So, mag-expect yun na, basta analytic, more an equation yun yung analytic, no? From the word itself, analytic geometry. So, kumbaga, murag ipang buhatan na itong equation ng mga lines, no? Mga solids na mga equation. So, manang meaning sa analytic geometry. Okay, so break time sa takadali. Nabalik ta mga alas 8, no? Balik ta alas 8. Paula, sinawa kong tingog. Okay. Sige, nakagutahol ba? Sige. So, balik ta alas 8. Break time sa takadali. Yeah, I think mag-calculus na lang. No, intanda na ako. Sige, balik ta alas 8 class na. Balik. So, ako lang daan putlo po yung video kaya mag-diesel mo upload na. So, ako lang putlo.
erasing my mind was screaming, you've got your whole life to do these things. But my legs were shaking, my hands were searching for her in the backseat of my car. I just lost her. And I can't believe it. I knew I was only 16, but I thought I loved her, and it lasts forever. But only if I knew that she wasn't true. How could she do this to me? My heart was racing, my mind was screaming, you've got your whole life to do these things. But my legs were shaking, my hands were searching for her in the backseat of my car. I just lost her. And I can't believe that. I fell in love once before. Now I won't be falling for that anymore. Somewhere in your basement, I think I misplaced my heart. What did I do that for? I don't wanna see you, I don't wanna hear your sweet voice. No, I don't wanna talk anymore. So if you happen to find it, I'd be much obliged if you'd drop it off at my front door. And don't leave a note, 'cause I swear if you wrote me, I'd probably take it all back. God only knows I must stay on my terms, 'cause I can't allow myself to do that. I always wanted you to stay, but now I'm wishing you away. If this is what love feels like, I'm done with it. Now I won't be falling for that anymore. You'd whisper to me and we'd watch some TV as we laid on your living room floor. I don't wanna see you, I don't wanna hear your sweet voice. No, I don't wanna talk anymore. So if you happen to think
don't think that I will be waiting around like before. Don't call my phone 'cause I'm feeling alone, and I'd probably take it all back. God only knows I must stay on my toes, 'cause I can't allow myself to do that. I always wanted you to stay, but now I'm wishing you away. If this is what love feels like, I'm done with it. Fell in love once before, now I won't be falling for that anymore. Feel her breath as she's sleeping next to me, sharing pillows and cold feet. She can feel my heart, fell asleep to its beat, under blankets and warm sheets. If only I could be in that bed again. If only you were me instead of him. Does he watch your favorite movies? Does he hold you when you cry? Does he let you tell him all your favorite parts when you've seen it a million times? Does he sing to all your music while you dance to Purple Rain? Does he do all these things like I used to? 14 months and 7 days ago. Oh, I know you know how he felt about that night. Just your skin against the window. Oh, he took it slow, and we both know it should have been me inside that car. It should have been me instead of him in the dark. Does he watch your favorite movies? Does he hold you when you cry? Does he let you tell him all your favorite parts when you've seen it a million times? Does he sing to all your music while you dance to Purple Rain? Does he do all these things like I used to? I know I'm a sucker for the feelings all the time. I always end up feeling cheated on my love. So the love that happens all the time, love, yeah. Will he love you like I loved you? Will he tell you every day? Will he make you feel like you're invincible with every word he'll say? Can you promise me if this was right, don't throw it all away? Can you do all these things? Will you do all these things like we used to? Oh, like we used to. Young blood thinks there's always tomorrow.
miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Young blood thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. Yeah. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. So if I can't get close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. And do you remember the summers when we were still under the impression that time would stand still just for us? Then like a dream it ended so suddenly, we couldn't even speak. We couldn't even speak. But I've made peace with the past, 'cause I've got something better than that. Yeah, I've got something better than that. I've got you. And I've got love in the present tense. I've got you. And I've got more of us to look forward to. Do you remember the things we said were matters of life and death? Well, they all seem less important to me now. And like a dream it ended so suddenly, we couldn't even speak. We couldn't even speak. But I've made peace with the past, 'cause I've got something better than that. Yeah, I've got something better than that. I've got you. And I've got
Stay in the moment with complete control over what comes next, at least when it comes to your music. Spotify Premium lets you play albums and playlists in any order. No ad breaks. Just uninterrupted music listening without limits. Tap the banner to learn more. I'm working on these flaws of mine. I am letting go of pride, and I am shedding this disguise. I am facing all the facts. I am trying to improve. I am cleaning up my act, and I am doing it for you, 'cause I am broken. Puzzle piece by piece. Darling, don't you know you're fixing me? I am leaving for the road, and I am leaving you behind, but I swear I will come back, and I will call you every night. I am facing all my fears, and I am trying to improve. I have been this way for years, but I will gladly change for you, 'cause I am broken. I'm broken, won't you fix me? But you are perfect. You are perfect, won't you fix me? And you are putting me together like a puzzle piece by piece. Darling, don't you know you're fixing me? And I never thought that I could ever be with you. And I never wanted to change before, but now I do, 'cause I am broken, but you are perfect, 'cause I am broken. I'm broken, won't you fix me? But you are perfect. You are perfect, won't you fix me? And you are putting me together.
Okay, so continue ta. Wait lang. So nito sa differential calculus. Okay, so ano paborito ninyo ni tanan? Okay. So first topic na atong i-discuss sa differential calculus is kaning limits and derivatives. So ano nato ning limits? Okay? So limit, so ang limit sa atong function of x is equivalent sa ato ang as x approaches to c is equivalent to q, na? So balik kaning x approaches to c, so it can be c plus or c minus. So ato ang basa ani is x approaches to c. Kumbaga, dool siya sa c pero dili siya equivalent sa c, na? Dool lang yun siya, na? Pero dili siya equivalent. So kung na kay x approaches to 1, so kung yung ka og c plus, that is 1.000001, so dili yun siya 1, no? Kaya naman siya is 0.0001. Kung yung kag minus, c minus, that is 0.999999. So hapit siya mag 1, no? Okay? Pero dili siya 1. So muna yung c plus and c minus. So natay duha ka possible nga value ani nga ato ang gina-substitute sa ato ang limit. So muna yung mga basic formula sa ato ang limits. So pwede ninyo siya memorizon, pwede po dili, na? Ini ato lang i-recap, na. So we have limits sa atong c as x approaches to a, we have c happen. And then we have limit of x as x approaches to a, that is a, na. So meaning limit of a constant is equivalent lang sa constant. Yeah, limit of the variable x as x approaches to a, that is a. Excuse. So kaning kung nakay constant, then nakay function of x. So pwede mo siya isulat as c of limit of function of x as x approaches to 0. And then kung nakay duha ka function, so pwede mo siya i-distribute ang limit, no? So limit of function of x as x approaches to a plus the limit of function of g function of x as x approaches to a, no? So meaning pwede mo i-distribute ang limit. So mapod rin, no? Kung multiply, pwede gyapon, no? Product gyapon nila. Kung divide, pwede gyapon, no? So divide ani anya kanipod. Okay, so kung nakay in root, so pwede gyapon yung butang ang limit. So kung kumbaga kaning limit kay murag nakadikit jud siya sa function. So in root sa ato ang square root sa limit of function of x as x approaches to a. And then even kung erase na to siya, so murag nakadikit jud siya sa function. So limit of function of x as x approaches to a, that is raised to power n. So anyway, I think dili na siya kinahanglan i-memorize, na. Kaya ito lang timanan is always siya nakadikit sa imong function. So whatever nga operation ang imong i-perform, kung limit mong galing siya, so always na siya mag-uban sa imong function. So natin mga indeterminate forms. Okay, natin mga indeterminate forms. The first form is kaning 0 over 0. So we call it indeterminate. Okay. And then we have also infinity over infinity, that is also indeterminate. We have 0 times infinity, that is indeterminate, and then infinite minus infinite, that is indeterminate. So napud tayo 0 over 0, 1 raised to the power of infinity, and then infinity raised to the power of 0, that is also indeterminate. So kaning c divided by 0, that is infinite, okay? Infinite or does not exist, kumbaga. So kung yun na need, sometimes atong term na is undefined, where c is constant.
So when we calculate the L Hospital rule, limit, ito ang ginagamit kung mag-indeterminate siya is kaning L Hospital rule. No? So sa L Hospital rule, for a limit of a function equal to indeterminate either aning lima, sa imong buhaton is imong i-derive, no? So like limit sa imong function, so for instance, kanimong function kay na kay numerator and denominator, so imong i-differentiate ni siya, and i-differentiate na po din mo siya, no? Nya, imo na pong i-computeon ang limit, no? So pag compute nimo ani sa first nimo nga derivation, nya indeterminate gyapon, proceed na pug ka og derive, no? So meaning mag second derivative na pud ka, second derivative, kung na pud nimong limit, kung indeterminate gyapon, derive na pud ka, no? Hantod sa mohatag jud siya exact nga value. So yun na, no? Usually nasa murag kasalang ka mag-derive, no? Makuha naman nimo. Silda man kay mabot og kaduha, no? Sa man ikatulo, no? Silda na kayo. So muna yung L Hospital rule, no? So kani applicable lang siya pag indeterminate ang imuhang makuha na form. Then for the derivatives, muna itong mga formula ay pamilyar na kay tani. So derivatives of algebraic function. So ato ang derivative sa constant, that is always 0, and then derivative of x is equivalent to 1, and then derivative of cx is c, na kay ato ang dx kay 1 man, na so meaning c na lang po ni direct c times 1. And then we have also derivative of cxn. So atong ginabuhat, ginanaog lang nato ning n, nya ginadidak nato minus 1, ginadidak nato 1, no? So we have ncx raised to the power of n minus 1. So baliktad siya sa integration, kay mo plus 1 man dito. And then diri kung nakay tulo ka function, so pwede na mo siya bulag-bulagon, no? So like derivative sa u plus minus derivative sa v plus minus derivative sa w. Kung product pod, nganing may tabo, no? So nakay derivative sa uv, so that would be u dv plus v du, no? So baliktad sila, no? So u derivative ani u dv v du. Okay. So napatay lain pa ng mga functions diri. So we have derivative sa u, v, and then w. So that is equal sa u, v, w. Then multiplied by 1 over u du plus 1 over v dv plus 1 over w dw. Then kung ato siyang i-divide, so bali derivative sa u over v. So that is just v du minus u dv over v squared. So again, mag-start sa denominator, v, derivative ani, minus, kanina po, derivatives ani, over v squared. So pag constant, kanina siya function, no? Like function in terms of x, kumbaga. Pero kung constant imo ang numerator, mas dali siya, no? Like negative na lang aning constant, negative aning constant niya, derivative ani, niya over v squared. Ano na lang. Pero pag ang imong constant kay nasa denominator niya, imong function kay ang numerator, so mura kag kuan, imo lang ibulag ang constant, so nakay 1 over c unya kanilang imong i-derive. So nakay 1 over c unya du. Unya kung square root pud siya, that is just derivative ani over 2 square root of u. Okay, mo na ni siyang gagayna, no? Katong n, naog na to ang n niya, nu n minus 1 du. Okay, so mo na siya ang atong mga formulas. So napud tayo derivative sa y with respect to x that can also be written as dy over du multiplied by du over dx. Okay, or that is equals 1 over dx over dy, so isaka natin yung dy. Or it could be dy over du over dx over du. So other way of writing kaning dy over dx. Anyway, kanila itong dumanan, no? Gamay naman itong dumanan, Andre. Kanang usual lang na itong ma-encounter. Kani siya, very obvious nga, pag nakay constant, so pwede mo natin na siya ikuhan yung constant, so imo lang igawas ang constant, no? So meaning, para mahimo ni siya og kanang, so kani siya with either whole number siya or kanang nakaingunan ni, no? Fraction. Basta constant, ibulag nimo ni siya, no? Pwede nimo siya igawas.
Anya kani ato puning memorization, no? Kani siya ato ning memorization, very obvious. Kani po usually may encounter po natin no, pero dali mo siya timanan, like negative c unya dv unya v squared. No? So kato siya no. So kaning 7 pwede na din natin i-memorize no, ina ni pila. Kung bago na. So ayun na ni, tanggalan na ni, hindi natin i-memorize. Pwede na wala na ni, very obvious mo gani na. Nya kani na. So kani may encounter jud kay natin ni. Kani especially pag kanang optimization problem na. Kani siya gamit pud kayo. Kani siya pwede ko nato siya i-derive dire na. Pero mas ayo man tong ma-memorize nato na. Nya dire very obvious naman kay ni na. Nakita memorize dire. So kani lang no. Kani akong i-check dire amo ning mga crucial jud kayo sa derivatives. Kana nato ang memorize. And also, sa trigonometric function, napuntay mo na ng mga derivatives. So, derivative sa sin u, that is cosine u. Yeah, derivative sa cosine u, that is negative sin u. Derivative sa tangent, that is secant squared u. And then, derivative sa cotangent, that is negative cosecant squared du. So, kung mapansin mo nga, kung sine, cosine yun na, no? Kanya, pag cosine, sine, no? Pero kani siya, basta cosine is mag-negative ang iyang sine. Pag abot mo sa tangent, kani memorize mo rin natin. Usually, atong ma-encounter ani sa optimization problem is kaning tulo, no? So, ilang may kalimtin yung tulo, balag kaning diri, malimtan natin, may problema, no? Pero kaning tulo ang medyo crucial diri ang formula for problem solving. So, kung tangent u, makita nato nga siksik. No? Siksik, tan siksik. Nya pangabotag sik, diri siksik tan na pud ka na. Tan siksik, nya siksik tan. Tan siksik, siksik tan. Mao pud sa cotangent na. Cotangent, cosecant, cosecant. Nya ini cosecant na to, cosecant, cosecant, cotangent. So, cotangent, cosecant, cosecant, nya cosecant, cosecant, cotangent. Pareho lang, ha? Murang gibaliktad lang. So, going to dire, nya balik na bugta dire. So, ilang kalimting nga na negative ang ilahang basta cotangent. Okay? Basta cotangent. So, mapansin na to nga tanan si kay negative na. Like, tanan si dire, negative na. Negative. Okay? Sige. If ever makalimot lang, no? Kung isa itong na-assign. So, tanan C, negative. Basta ilan ni kalimtin din tulo, no? Usually, may encounter din natin sa mga problem solving. We have also logarithmic function. Okay? So, natay, dali na kitimanan. Derivative sa logarithm of u with base a. So, is equivalent lang sa log of e to the base a multiplied by 1 over u du. And then, diri we have, pareho naman yung duha na. Pareho naman yung duha. Kanya, kani derivative sa natural logarithm u. So, 1 over u du. So, bale, ang ito lang timan ang take kanina. So, kani very obvious na nga kung mag-derivative ka sa ln u, kung ano dyan na siya, du over u, na? Always yung na. So, kung mag-derivative na po ka o logarithm sa u with base a, so, naga po ning du over u, no? Kaya natural logarithm man eh. So, ang imo lang dungagan is mag-log of e na ka to the base a na. So, dali ka siya tamanan. Du over u, niya, mudawgan lang gani kung logarithm ka, common logarithm. And also, for exponential, dali, sumot na ba dali kita man na. So, kung EU, maura gyapon, na. So, bisang saan na mag-derive, maura dyan na siya, na. Hindi na siya mabago. So, derivative sa EU, that is EU, DU. Yeah, kani siya, derivative sa, so, actually, pwede ka nila yung memorize, no? Like, EU, derivative sa EU is EU
du, no? Murag una na lang gyapon anya ln na lang ka sa a. Kaya kung mag-derive na pug ka og eu, that is eu du, no? Nya ln sa a. Ito na yung ln sa a. Alpha a. 1 na. Okay? So this way nawala siya na. 1 naman gyapon. So pwede na kanina. So anyway, the formula or the pattern is EU nya du, no? EU du nya ln. So mo na dre. Okay? So kanina magamit ko nato ni siya, no? Usually, di man ang tanan kay di man kayo tanan problem exponential. So mostly atong encounter nga problem is more on trigonometric and algebraic, no? Pero pag exponential, seldom lang. Usually ito nasa differential equation natin na matandog. Masamot na rin, no? Sa mga problem gamit ang hyperbolic, no? Kung ano naman, no? Catenary cable. Yan, di man taga-derive dito, no? So anyway, wala ko ipamemorize ano, no? Pero pwede nyo memorize, no? Pero wala ko ipamemorize ano sa inyo, no? Okay, seldom na kayo natin yung main counter. So we have sine u. So sine, cosine. So we call it hyperbolic sine. Then hyperbolic cosine. No? So derivative of hyperbolic cosine is equivalent to hyperbolic sine. So basta h, hyperbolic ang tawagan na. So hyperbolic tan, hyperbolic sec. So the same pattern kagaya na. Gihapon. So na kay tan sec sec, anya sec sec tan. Nya cotangent, cosecant, 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 cotangent. Nya sine, cos, cos, sine. So ang kalainan lang is diri is puros na positive. Nya pag-abot nimo diri kaning trio diri. Kaning cotangent, secant ug cosecant. Mo nang nanay mga negative. So wash out ang pagkana. Pero di kayo ni siya nato ginamemorize, no? Hyperbolic cosine is nana diri sa hype sa inyong calculator. Pag i-click nimo ning hype sa inyong calculator, manggawas na sila na. Kana na. So hyperbolic sine, cosine, anya hyperbolic tangent. Pati ilang inverse. Okay, pero again, adi man kay nato ni magamit na. Magamit na jud og hyperbolic sa catenary cable lang yan. So far sa atong application sa civil engineering na field. And then we have also the inverse trigonometric function. Again, kung magbase ta sa kanang optimization problem, mga worded problem, ikay nato ni ginagamit na. Okay? So ako i-recommend rin nga ipa-memorize na. So pwede ninyo memorize na, it's up to you, pero ako i-recommend rin. So anyway, natay formula for different inverse trigonometric function. Ang anong din ako siya ipa-memorize kay number 1, ato lang ulit siyang kalkihon. Ato na siyang kalkihon. Kato ako lang ipa-memorize katong need jud nato siya for problem solving. No? Kaya need pa man nimo siya before mo siya makalkip. Kani magud siya is usually ang pangutana ni like pangutanon ka unsa ang derivative sa cotangent inverse u na. Anya na ni sa mga choices. Anya wa ka nag-memorize, wala problema ato nang kalkihon. Okay, basta kato na ako ang gipang checkan gay na. Mao lang to ako ang gi-recommend dyan niya i-memorize. Usually mo to mo encounter sa mga problem solving. We have also inverse hyperbolic function. So nagapon siya. Anyway, this will be given ng mga formulas sa module. No? So pwede ninyo ni i-check usab. So mo ni sila. No? Again, wala ko i-recommend niya inyong i-memorize na rin. No? Number 1, basta din ako kaya i-memorize na itong calculus. Kaya ako, man ako nag-memorize dyan. Except kung mapugos siguro, like pugusan ko nga memorize kay coverage siya. So okay, option na. Especially ito ng mga advanced engineering, mathematics na kanang basta yung maestro, ang tiguan o yung maestro niya. Gusto niya yung nani ba? So, ano to, mapugos ka ba? So anyway, sa ato wala ko i-recommend niya i-memorize ani, pero pwede dyan niya siya memorize no kung ganahan mo formulas. Di problema na. Smayo. Okay, so ato ta sa mga worded mga example. So karon natay pangutana diri unsa daw ang limit sa kanina? So we have limit of 4x squared minus x minus 5
over 16x squared minus 25 as x approaches to 1.25. Okay, so ang first na itong method will be straight substitution. Okay, mo dyan ang first step ni mong buhatan. So, imong i-substitute ang value sa imong x. Okay? Adi siya ingon nga value, no? Like, kanang duol, ano yung ingon diri nga approaches to 1.25. So, imo siyang i-substitute diri sa imong mga x. Okay? So, ato lang input para mo diretsyon na ni siya. Ayaw na, unya na lang. Ha? So, we have 4 times 1.25 squared minus 1.25 minus 5 over sa 16 times 1.25 squared minus, nariko na minus 25 na. So makita na to nga kaning numerator is 0. Denominator is also 0, no? Meaning indeterminate siya, na. So since indeterminate siya, so musulod si Hospita, na. Bull. So ingon ni Hospita nga ato lang daw i-differentiate. So ato ning i-differentiate ang numerator, so that would be naog ning 2. So may mo siya og 8x, yung minus 1 tani, na. So 1, no? So natay 8x. Derivative sa x, that is 1. Derivative sa constant, that is 0. Next. So, 16x squared, so atong inawag ning 2. So, natay 2 times 16, 32. So, 2 minus 1, that is 1 na lang. Ha? So, nakay 32x dire. This is constant, so derivative of constant is always 0. So, nakay 8x minus 1 over sa 32x. Okay, so, first derivative ni mo na yun, ha? Karon i-substitute na pud nimo ang 1.25, no? Imong testingan kung mag-indeterminate pa ba. So next substitute na to ani, we have 8 times 1.25 minus 1 over 32 times 1.25. Natay makuha nga 9 over 40. So that is equivalent to 0.225. Mo na nitong answer, no? Wala man siya nag-indeterminate. So mo na ning answer. So mo na yung itsura, no? Kung imo na siya i-plot. Ano nga equation na. Yan mo na yung limit, na. Kita na mo yung limit. Masyag asymptote, no? Yung limit. Nya, mo na ito ang x minus 1.25. Okay. So, ma-meet na niya niya, kaninga line. Pero masyag asymptote sa imuhang function. Okay, mo siya asymptote. Anyway, ang ato ang way ani para ma-solve na to siya diretso sa ato ang calculator. Ang ato lang buhaton kay mo anita diri sa mode niya 1 computation lang, no? Ato lang input ang ato ang function. So bali na kay 4 alpha x squared minus x minus 5 nya na kay 16 alpha x squared minus 25, na. So bali mo ni mo ang function. Okay? Mo ni mo ang function. Pangitaon nimo ang limit ani niya, na. Ang value kay 0.225 ang answer, na. So inig-calc na to ani, mangutana na siya unsay value sa x. Ingon siya diri nga x approaches to 1.25 1.25. So natay c plus and c minus. So kung atong i-type ang c plus, so meaning 1. Dual siya sa 1.25 pero dili siya 1.25. So meaning 1.2500001, no? Nanguna na ba, no? So dili siya 1.25, na. Pero dual na jud kay siya. Sinig-equal na to ani. So na siya value na 0.225. Okay? Or you can use the c minus. So like calc. Okay, kung c minus, so meaning 1.249999. So di ba approximately 1.25 ni siya, na. Pero di siya 1.25. Doon lang siya sa 1.25. So this is C minus, meaning baba pa siya. So equal na to ani, that is also equivalent to 0.225. Okay? Sige. Okay, next problem. Evaluate the limit sa ito ang 4x squared minus x over sa 2x squared plus 4. Okay, as x approaches to infinity. Okay, so first solution is straight substitution. So natay 4x squared minus x. So okay, substitute ang infinity sa atong x. So natay 4 infinity squared minus infinity. So again, that is infinity, no? So infinity tanan, ha?
Okay, so infinity na siya, no? So infinity, pag may infinity meaning very large number. Okay, so it could be 1 billion, 1 trillion, no? Any large number. And then we have 2 times infinity, raised squared plus 4, no? So again, this is also infinity, no? Okay, so pangalan niya imo siyang infinity, large number na daan, gi-squared pa jud nimo sa mutog kada ko, times 2 pa jud nimo. Ako siya sa mut, no? Plus 4 pa jud ga mo ra gyapon, no? Murag siya na bago infinity ra gyapon ni siya. So this is infinity over infinity. So this is indeterminate. So atong buhaton karon is mag-L-Hospital rule tani. So sa L-Hospital rule, we have 4x squared minus x. So ato ni siyang i-derive. So natay naog na pud tani. So 8x minus 1 nya kani. 2x squared, so naog nato ning 2. So 2 times 2, that is 4 minus 1, so that we have 4x. Derivative of constant is 0. So ato na po ibutang ang infinity dire na. So pag butang nato sa infinity, like large number gi-multiply din mo utso sa mutog kadako, no? Bisan pag didakta nimo nag 1 infinity gyapon na, no? Sa yang kadako. Divided by 4 times infinity, no? Okay, so infinity na gi-multiply din mo 4 sa mutog kadako, no? So infinity na ni siya, no? This is indeterminate gyapon. Differentiate again, no? May ingon ni Hospital, no? So ato na siyang i-differentiate karon, no? So bali derivative of 8x, that is 8. Yeah, constant is 0. So derivative of 4x is 4. So nakay 8 divided by 4, so the correct answer is 2. So muna na ito ang answer. Kung ato na siya i-plot, bali mo ni siya yung bagway. So muna mo ang y minus 2 equal to 0. So makita ninyo sa meaning sa limit. Asymptote na siya, no? So that is 4x minus x, 4x squared minus x over 2x squared plus 4. Anang green dire. So muna ito ang limit. No? Anang point good niya almost mo touch pero di siya mo touch. So may una na asymptote. So tama lang siya dira, di siya pwede mo cross anang boundary. Di siya pwede nga mulapos siya na. Excuse. Okay, so unsa ni siya sa calculator, no? Ay, sorry. So sa calculator atong buhatan ani kay ato ra jud input ang so mga limit mga bonus man. So ato lang input ang given nga function. So nakay 4 alpha x squared minus x unya 2 alpha x squared plus 4. Okay. So karon unsa atong ibutang sa infinite. So ini-calc na to ani, muta na siya sa values x. Gusto niya approaches to infinity, no? Infinity by definition is a very large number. So magunaw na ka og dako kay nga number. Kasi pinakadako nga number ng imong unahan, ibutang nimo dire, no? So panganla tani og danato mga 1 times 10 to the power of mga 6 siguro, no? Ang kani siya is equivalent na siya sa 1 kani una ni 1 times 10 to the power of 6. Okay, so ilang kawala na, no? So ang shortcut ani ni Canon kay diri alang ka kanya 6, no? That is equivalent to 1 times 10 to the power of 6. So nag-equal na to ani. So kita na to nga 1.999, so meaning 2. No? So kung barakan pa rin ako ni, ini-calc na ko ani. 6 mo to 9 daw na. Okay, so bitaw. Ikaw sugot ha. 1 times 20. Ay, po. Ano sa naman eh? No? Wait lang. Saan na ito? Okay, gani. No. So, calc 1 times 20 daw, eh? Kung kaya ba niya. Kasi kasagaan mo, kung masubraan, mag-math error siya, no? Mag-math error. Okay, 2 na dyan, no? So, large number na to sa iya, no? So, 1 and 2 ang answer. Okay? Sige. Next. Past board exam, okay? Given that the line 1 minus cosine x
over x equal to 0, then the limit of 3x squared plus 5 cosine x minus 5 over 2x as x approaches to 0 must be mo yung pangutana na. Excuse. So natingala ko ning problem, no? Like unsa impact aning kaning una. So anyway, mo medyo gipatay sa problem, no? So tingala medyo irrelevant mo siya. So anyway, kani siya ato ang kinahanglan, no? Kani ato ang kinahanglan. Okay, so now sa ato conventional, no? So by straight substitution, so ato na siya ilapag dire, no? So atong i-substitute karon ang x approaches to 0. Imo na tog 0. So nakay 3 times 0 squared plus 5 cosine 0 minus 5. So ang imo na siya ibutang sa calculator, 0 ang answer ani. Kanya 2 times 0, that is 0. So meaning 0 over 0, this is the first form of indeterminate. So sulod na po si El Hospital, na. So atong buhaton is atong i-derive ni siya, na. So first is the numerator, so we have 6x. Kanya 5 times, derivative ani, di ba, sign? So negative sign. So 5 times negative sign x, constant 0, no? Divided by derivative sa 2x, 2. So karon once naka-derive na ka, substitute na pud nimo ang x approaches to 0. So bali at x equal to 0, so we have 6 times 0 time plus 5 times negative sign sa 0. So we have 0 over 2. So we have 0 divided by 2, that is 0. Okay. Lahat itong 2 divided by 0. Katong 2 divided by 0, that is undefined. Ha? Hindi siya indeterminate, undefined. So 0 divided by 2, that is 0. So muna na ito ang answer. So ito na siya i-plot, balingan na yan dagbuin. Hindi siya, no? Kuya lang ng cosine, no? Kaya medyo nisimang naman siya. Okay. So ito na siya kumpiton. Ang kaning 0, no? So na siya sa calculator. So once na gani mga trigonometric function nga involve, i-make sure dyan na to nga naka-radian mode ta. Okay? Ayaw dyan pag degree, na i-radian mode siya. So 3 alpha x, speaking to derivatives on limits. So always natin na siya radian. Minus 5 and then 2 alpha x. So okay na rin, no? Muna ito ang problem, no? Karon mag-calc na ni. Calc. So yun siya, x approaches to 0. So itong ibutang, doon sa 0, pero dili 0. No? So meaning, 0.000, so pila na? 1. So nakay value nga 1.5 times 10 to the negative 5, no? So meaning, kung fraction, kung decimal, that is shift in. So that is equivalent to 0.0001, na. So ako pa ning patasan, calc na po ko. 0.123 4, 5, 6, puta na daw. Yeah, dapat na 7, 8, 9, 10. Okay, kung di ba mag-error. 0 na siya, na. So 0 siya. So atong ko nun, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, ano daw. So di pa siya mag-0 din, no? So ato pa siya palabuan. Mag-0 na siya. No? So mag-0 siya, inigabot to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 0 siya. Okay, so muna ato ang answer. Okay, next. So find the derivative of the function given that y equals 4x minus 3y minus 2, na. So derivative na tayo, so meaning this is algebraic function. So para ma-solve natin, i-derive lang natin. So derivative so we have naog nato ning 2, nya minus na to 1, so natay 4 times 2, so that is 8x. Derivative is 3, so derivative is constant, 0. No? Derivative of constant is 0. So we have 8x minus 3.
Okay, so muna yung figure, anong giplat. So muna yung 8x minus 3, yun yung muna yung 4x squared minus 3x minus 2. Okay. Anyway, pwede po natin siya i-check sa calculator. Okay, for example, nasa choices ang kani siya, no? Nani siya choices. So, mahitabuan is imo lang siya i-derive like, okay, shift, derivative. Nya imo ning i-type nga equation 4 alpha x squared minus 3 alpha x minus 2, no? Nya mag-assign kag ini value. Segunsa lang, no? 5 guro, 5 segunsa lang, no? Pwede ka mag-type dito sa segunsa. And then, buta na to, 8x minus 3. Ini-count na ko eh. So, akong gi-type dito as my assume x is 5. So, 5 pa akong ibutan. So, 37 ni siya. So, pag kani siya, nasa choices niya mo, result check 37, meaning siya akong answer. 37 man siya, no? So, siya akong answer. So, the rest sa given ng mga choices, katong tulo nga choices, probably mali dito siya. Okay. Unsa daw ang derivative sa ato ang tangent x? I think formula naman. So, derivative sa tangent x is secant squared x. Okay? So, muna ito ang secant squared x, kanya muna ito ang tangent ng blue there. Pwede nga po natin siya i-compute sa calculator, no? If ever nalimutan nimo, no? Or wala nimo na memorize ang derivative sa tangent x. Okay, so derivative mo lang i-type is tangent x. Kunya, tagani mo siya limit derivative. So, unsa lang, butang na to mga 2 guro. Make sure lang naka-set up ka o radian. Okay, naka-radian dapat. Basta mga trigo na. Then, butang na to sa choices ang secant squared x. So, secant squared is 1 over cosine of x. Kanya, squared, no? So, inig-count na to, akong initial point is, pakita ko initial point. Kung initial point kay 2, no? So, inig-count na ko, type ko direct 2. So, pagka ni siya, mo result of 5.774399204. So, siya akong answer. So, the same sila, no? Meaning, derivative yun yan, Okay? So, yan na, ang derivative. So, pwede na mo siya i-calculate. Diretso. Kung makalimot ka na. Pero ilan to kalimut akong ipa-recommend na i-memorize for problem solving. Okay, so find the first derivative of arc sine cosine x. Kanay gawin. Ako nag-recommend niya imong memorize na. So, anyway, kung ato ni siya i-manual o solve, so natay formula nga derivative sa arc sine sa u is equivalent sa derivative sa sine u. Derivative sa u. Okay. Square root of 1 minus u squared. So, bali, ang imuhang u kaning u ni mo diri mo ni siya. So, imo na siya i-substitute diri. So, derivative sa u, that is cosine. So, muning cosine diri. Yan na kay u. So, bali mo ni, no? So, derivative karon sa cosine x over sa 1 minus square root sa cosine x squared. So, derivative that is negative sine x over sa square root sa 1 minus cosine x squared. No? Or that is negative sine x over square root sa, this one is atong sa Pythagorean nga sine squared x plus cosine squared x is equivalent to 1. No? So, meaning, ang sine squared x is equivalent to 1 minus cosine squared x. No? So, bali, sine squared x na siya. Na? So, cancel out ning squared. So, mobililan ka og negative sine x over sine x. So, that is negative 1 ang answer.
So kani siya if naka-memorize ka sa formula na. Again, man ako ni-recommend niya imong memorization kay ato man siyang kalpihon na. Okay, pero pwede ka mag-memorize, wala dyan magpugong nimo. So, sheaf derivative. So, sine inverse. Okay, sine inverse. Sheaf, sine inverse. Kanya kanina, cosine. X ay kalimot nga, iridian mode na. Kaya nag-trigo ta dire. So, ilang kalimot na. Ting okay naman sa ito sa bracketing ano. So, minsan ang bracket, diba? Makasipyat po sa high. Okay, so okay naman siguro ni goods. Okay, so any value na, any value. Ikaw bahala na. So since ang mga kuha niya, ang mga choices kay constant, na dito input no? So butan to diri og mga 9 siguro, I don't know. So naka-negative 1, no? Bisan pagpulihan natin no? 5. 1 siya, no? Naglahi na siya, no? Kuyaw, no? So bantayanan din no? So, negative, kuyaw na yun, kung 5. So, lucky, kung ano siya, no? Lucky term, no? Pag 5 na nakuhaan siya, no? Delikado din yung 5, hindi ko ganahan yung 5. So, 2, negative 1. Kuyaw, 3. Negative 1, no? 4, atong testingan, na. 1 po ng 4, no? Kuya, uning 4 o 5 na. Ang 6 daw. 1 po din, ha? Delikado. So, 7. Negative 1. 8. Ano saan yung 8? Negative 1, ha? Hindi ko pa na ako na-tryan nga, testingan ta na numbers din. Negative 9. 9 is negative 1. 10 daw. Okay? 1. So, ang mga multiple siguro 10, ha? Anyway, very risky ang kuha, na? Pero, pagulutang nga, negative 1 ang answer, na? Usually, one of problems sa no? Kanang whole number. This way kung ako, no? Ako ang choice kay hindi ko mag whole number. Kay kanang may manana lagi, no? Na mga instances ng simang siya ba. So, ako ang ginabuhat kay decimal, no? Decimal. 1.023. So, kung saan, random, no? Siya, araw lang equal. O, negative 1 siya, no? So, yan na ako, no? Kung na ako, mungka ko na ako, di ko mag whole number. Risky, yan na sa ako, kaya na yung mga instances ngayon may nato, no? Negative 1 siya. Negative 1 yung answer natin. Na-check naman nato, no? Ato siyang manual og solve. Okay? So, that's why kung mag-substitute ganyan mong number, ayaw yung whole number, no? Pag fraction mo, no? Para mas square siya or decimal. Bungkago ninyo, no? Para sure dyan, no? Ano na siya, ganyan mga instances nga may nato. Nabili mo na itong answer, di pala ay. Kasamot na yung logarithm, no? Pastilan na yung logarithm, no? So, kaning logarithm, musimang yun siya sa akin, no? Marang lisod, pangitaan o kanang value dyan niya. Kaya inig mo type ka og mga mag-assign kag variable x dire sa wala yung ito ang answer, ba? Tingala ka, mali o sa choices, no? Pero ikaw dito yung mali, no? So, ang iwan ang buhatan na, ato siya, iman-umano, no? Kaya tayo mag-try ka, wala sa choices mo, tingnan ka. So, assume na yung ka, tikay ka, no? So, ikaw na yung mali ba? So, solution, so we have derivative, So, ito yung i-derive, kaya siya. So, derivative sa logarithm, sa x squared plus 1. So, ito lang yung, di ba, ang rule nga kung log sa u, di ba, mukha na magana og log a, kanya, du over u, no? Yung una na naman to, no? So mo din no? Basta log, automatic base 10 man no? Basta log, base 10 na siya automatic. So anyway, ito lang gitype mo muna din. So nakay log e to the base 10. Unya, kaning imuhang u, imo ning kopyahon, mo man imuhang u. Okay, para log u, magana no? So mo nimong u, no? So imo siyang ibutang dire ang u. So mo ni siya dire, no? So ang ato na lang issue, ato na siyang i-derive. Derivative ani, so imo ning inaog. Okay, squared man niya. So imo siyang inaog, mo ning dire, no? Unya, kani siya, imo siyang minusan o bali na kay 2 minus 1, no? So equivalent siya sa 1. So okay na kaani, yun niya. I-derive na po nimo ni.
So na kay 2x. Nya derivative sa constant is 0. So imo na dahil siya i-simplify. So we have now 4x, then kani cancel out. So mabilin lang tawag x squared plus 1. Nya log sa e. So nanay answer na 4x log e over x squared plus 1. So nanay answer na. Kaya problema ni calculate na to. Distingan na to kung maka-lucky spot ko nila yun. Log 1. No? So log derivative, shift derivative niya log alpha log 10 and 3 unya this one kay kanin dire okay ra bisag naka degree or naka radian walay problema no? So squared mo gud na yung mga trigo dire na so wala dyan yung problema. Okay, ingat lang to sa bracket sa mag-error ni siya no? Kung mamali atong bracketing ani ng kalagutan ng bracket man. Okay, so butang ta dire og any variable, any number but na 5. Kanya input nato ning choices na so na kay 5 alpha x log sa e, okay, log sang e ani, okay, alpha e. Kanya na kay x squared plus 1 squared, okay. Choice B 4 alpha x kanya na kay alpha log napod sa 10 to the log sa e to the base 10 nya kanitanan i-divide nimo og x squared plus 1 okay na. Nya napod day 2x ln a no ln nya alpha e nya napod tay negative 4x. Okay, so log alpha log ano dili log sa e over sa 2 alpha x squared plus 1. Okay, so akong initial point kay 5. Okay, so inig-count na to ani magpindot tag 5 dire no. So inig-equal na to, so kinsay makaatag sa ako dire og 0.334 siya akong answer na. So choice A, okay, wrong na. Okay, so okay, timing no. Good. So we have 0.334, okay. And then we have 10 and then we have 0.17. So siya na to ang answer. Okay? So di na ta mag-solve na. So sa na di uban no, especially pagtaas ng logarithm, alis kayo timing na yung number. Kasi gina-broke down natin eh. Okay, so next is find the derivative of kani. So I think okay naman siguro ni. Ito na siya kalkihon no. Pinakuha naman yung idea na. Okay na siguro. Less problem is maybe na. So ito na ni kalkihon no. So testingan nato kung makaya ba na ni computer. So bali combination sa exponential ug trigo. So shift derivative ato lang input ni siya. So alpha shift e raised to the power of x unya cosine sa alpha x unya squared. Oops. Asa naman alpha x unya squared. So bali diri mag-assume ta nga any number 7 nya atong input ang mga choices. So we have shift e to the power of x. Next kay cosine sa alpha x squared. Okay, so pwede jud mo siya manumanuhon og solve no kung gusto ka, pero I recommend i-calculate na lang kung may unani nga problem. Kaya sayang imong oras ha. So next is napad yung assurance no, 100% assurance nga tama imong answer. Okay, so we have 2x sine alpha x squared.
minus cosine alpha x squared. Next, okay, tapos yun yung equation, no? Alpha x, and then tangent sa alpha x squared minus secant. Okay, secant, okay, 1 over cosine sa alpha x squared. Eh, put na siya ko. Okay, kumakasya pa ba? Tinata na yung makasya, no? Di na siya for sure. Kanina lang si sa kung ko lang. But I don't know, asangan sila na. So, ang ako ang gi-input nga initial is 7. Okay, in-calc mo to ni type tag 7. So, since natay trigonometric function, make sure nga naka-radian mode ka. So, pag may unani, region mode na lang judaan, no? Imo ang setup, no? Ma-algebraic man, or sa pa na siya nga function, algebraic nga, i-radian na lang daan. Kung yun na yung problem, like pangitaan kay derivative niya, na-given ng mga derivative. So, balik, testingan na to. 7 mo akong gi-initial, so 7 mo akong i-type. So, kasi makatag sa akong yun na answer mo, itong answer mo, kasi yun yung lisod pangitaon. Oh, na, letter A na, no? Sikla na yun, no? O, negative mo na siya, dili, pwede, no? Mali na siya, mali po daan eh. Sira may answer ni correct. So, letter A ang answer. So, nakuha na yun siya sa atong calculus, no sweat. No sweat nga problem. So, kung manual na siya, so, mahulugan is mag-BU, UDV ka no? So, balik, kopya ka niya, derive ni mo niya. So, ang derivative niya is negative sa sin x squared niya. Derivative na po ni mo ni 2x, no? Kanya, kopya na po gani, kanina po din mong i-derive. Derivative ng EX is at least ng EX. So, nanakay 2x EX niya, kaning negative, butang ni mo dere niya, sin x squared plus EX cosine x squared. Or nakay EX, that is negative 2x sin x squared plus cosine x squared. Pero kung memorize kong formula, dali na po ba yan? Ang calculation, short lang gaya. So, mo to siya, no? So, tama na sa siguro ta, diri class na. Continue lang ta sa ato ang next meeting. Ito yung ato ang next nga kunani kay higher order derivatives. Tama na ni siya sa partial derivatives, then total derivatives. Mura man na, no? Ang atong mga derivatives, partial derivatives, total derivatives. Then, application na dayon, no? Sa calculus. Sige, so tama na sa siguro na class. Ano yung pangutana? Sir, good evening. Yes. Antila sa ang coverage sa tuwang quiz, sir? Or quiz 3, sir? Quiz 3? Yes, sir. Kuan, taman guro ta sa differential calculus. Thank you, sir. Sige, napa. Maghatag og module. Maghatag og module ani. Sige. Napay pangutana? Sige, I think wala naman siguro, no? So, thank you to sa inyong pagpaminaw, no? Sa ito ang lecture, no? So, see you sa next na to nga session. Thank you, class, no? Thank you sa tanan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.